to Tamil Gospel Tabernacle channel. எஸ்தரின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை படிப்போம். The book of Esther, chapter 2, the very first 2 verses. ఎస్తేరు గ్రంథము 2వ అధ్యాయము మొదటి 2 వాక్యములు. இவைகளுக்கு பின்பு ராஜாவாகிய அகாஸ்வேருவின் உக்கிரம் தணிந்தபோது அவன் வஸ்தியையும் அவள் செய்ததையும் அவளை குறித்து தீர்மானிக்கப்பட்டதையும் நினைத்தான். அப்பொழுது ராஜாவை சேவிக்கிற அவனுடைய ஊழியக்காரர் அவனை நோக்கி ரூபவதிகளாக இருக்கிற கன்னி பெண்களை ராஜாவுக்காக தேட வேண்டும். After these things, when the wrath of King Ahasuerus was appeased, he remembered Vashti and what she had done and what was decreed against her. Then said the king's servants that ministered unto him, let there be fair young virgins sought for the king. ఈ సంగతులైన తరువాత రాజైన అహష్వేరోషు యొక్క ఆగ్రహము చల్లారినప్పుడు అతడు వస్తిని ఆమె చేసిన దానిని ఆమెకు నిర్ణయింపబడిన దానిని తలంచగా యవ్వనులకు రాజు పరిచారకులు ఇట్లనిరి అందమైన కన్యకలను రాజు కొరకు వెదుకుదునగును. അതിനുശേഷം അഹശ്വേരോശ് രാജാവിന്റെ ക്രോധം ശമിച്ചപ്പോൾ അവൻ വസ്തിയെയും അവൾ ചെയ്തതിനെയും അവളെ കുറിച്ച് കൽപ്പിച്ച വിധിയെയും ഓർത്തു. അപ്പോൾ രാജാവിന്റെ സേവകന്മാരായ ഭൃത്യന്മാർ പറഞ്ഞത്, രാജാവിന് വേണ്ടി സൗന്ദര്യമുള്ള യുവതികളായ കന്യകമാരെ അന്വേഷിക്കട്ടെ. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த தூதின் தலைப்பு ரூபவதிகளான கன்னி பெண்கள். The title of this message is the virgins that are fair. నేడు మన యొక్క వర్తమానం యొక్క ముఖ్యాంశము అందమైన కన్యకలు. இந்த எஸ்தரின் புஸ்தகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டதான சம்பவத்தை நாம் அறிவோம். We are aware about the story that is mentioned in the book of Esther. ఈ యొక్క ఎస్తేరు గ్రంథమునందు చెప్పబడినటువంటి యొక్క కథను మనం ఎరిగి ఉన్నాము. 127 தேசத்தை ஆண்ட அகாஸ்வேரு ராஜாவின் நாட்களிலே சம்பவித்தது. And this is what happened in the time of the kingship of Ahasuerus, who had authority over 127 provinces. 127 సంస్థానములకు రాజుగా ఉండినటువంటి అహష్వేరోషు యొక్క దినములో ఇది సంభవించి ఉన్నది. இவன் ஒரு குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பத்திலே தன்னுடைய ஊழியர்கள் தன்னுடைய தேசத்தாருக்கு ஒரு விசேஷித்த விருந்தை ஏற்பாடு பண்ணினான். On a particular occasion, he has arranged for a very special banquet for the nobles, for his friends who are the kings of other provinces, and also for the able men in the nation. ఇతడు గుర్తింపబడినటువంటి సమయమందు అల్పులకు గనులకు అక్కడ ఉండినటువంటి సమస్త జనులకు అతడు ఒక విందును జరిగించెను. 4ఆம் వచనத்திலே 180 நாட்கள் அது நடந்ததாக நாம் படிக்கிறோம். And in verse 4 we read that this banquet was conducted for 180 days. 4వ వాక్యమందు అది 180 దినములు జరిగి ఉన్నది. இந்த நாட்கள் முடிந்த பிற்பாடு அரண்மனையில் உள்ள சிங்கார தோட்டத்தில் உள்ள மண்டபத்தில் மற்றும் ஒரு 7 நாள் விசேஷித்த விருந்தை ஏற்பாடு செய்தார். And when these days were expired, the king made a feast, and all the people that were present in the garden, in the court garden, for about 7 days. ఇది ముగించబడిన తర్వాత మిగతా 7 దినములకు ఆయన యొక్క రాజ శూషాన కోటలలో ఉన్న అందరికీ అతడు విందును జరిగించినాడు. அந்த குறிப்பிட்ட நாளிலே ராஜா திராட்சரசத்தை குடித்து களிப்பாக இருந்த சந்தர்ப்பத்தில் தன்னுடைய ராணியாகிய வஸ்தியை அழைத்தார். In those days he was drunk enough with wine. At that point in time he was in all pleasure, and he invited the crown queen Vashti to come. అతడు గుర్తింపబడినటువంటి దినమందు ఆ యొక్క ద్రాక్షారసమును త్రాగినటువంటి సమయమందు రాణి అయినటువంటి వస్తిని రమ్మని ఆహ్వానించెను. அவளுடைய சௌந்தரியத்தை எல்லாரும் பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பி அவளை அழைத்தான். And he has invited her, thinking, desiring that his beauty shall be seen by all. ఆమె యొక్క సౌందర్యమును అందరికీ కనబరచవలని చెప్పి ఆమెను పిలిచినాడు. ஆனால் இவளோ வரமாட்டேன் என்று சொன்னாள். But this queen refused to come. అయితే ఆమె అయితే నేను రానని చెప్పెను. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. அது நிமித்தமாக ராஜாவுக்கு மிகுந்த கோபம் அடைந்து அவளை அந்த பட்டணத்திலிருந்து தள்ளி போட்டதாக நாம் அறிவோம். As a result of that, the king was so wrathful, and he therefore disqualified her from being in that position. అందు నిమిత్తము రాజు మిగుల కోపగించి ఆ యొక్క రాణి స్థానం నుండి ఆమెను తొలగించెను. இந்த ஸ்தானத்தில் மற்றொரு ஸ்திரியை கொண்டு வர வேண்டும் என்பது அவர்களுடைய விருப்பம். And then he desired that into the same position he might bring another person. ఈ యొక్క రాణి యొక్క స్థానం నందు మరొకరిని తీసుకొని రావాలని రాజు యొక్క ఉద్దేశమైనది. எனவே ராஜாவை நோக்கி அவர்களுடைய சேவிக்கிற சேவகர்கள் அந்த முக்கியமான மனுஷிகள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்? And that is the reason why unto the king those people that were in charge of that
situation, what did they declare to the king? కావున రాజును చూచి అక్కడ రాజుతో ఉండినటువంటి పరిచారకులు ఏమనుచున్నారు? ரூபவதிகளாய் இருக்கிற கன்னி பெண்களை ராஜாவுக்காக தேட வேண்டும். And they said that let us therefore look for fair young virgins sought for the king. అందమైన కన్యకలను రాజు కొరకు వెదుకనగును. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Praise, glory be to the Lord. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. இந்த சம்பவம் புதிய ஏற்பாட்டு சபையோடு சம்பந்தப்பட்டதை நாம் அறிவோம். And we know also that this event is connected to the New Testament. ఈ యొక్క సంభవము నూతన నిబంధన సంఘముతో సంబంధించి ఉండదని చెప్పి మనం ఎరిగి ఉన్నాము. நம்முடைய மீட்பர், நம்முடைய இரட்சகர் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் ராஜாதி ராஜாவாயிருக்கிறார். Our savior and our redeemer Lord Jesus Christ is the king of kings. మన యొక్క రాజు, మన యొక్క విమోచకుడు, ఆయన రాజులకు రాజు ఉన్నారు. மறுபக்கத்தில் அவர் தேவனுடைய குமாரன். On the other hand, he is the son of God. మరొక ప్రక్కన ఆయన దేవుని యొక్క కుమారుడు. இந்த தேவ குமாரனுக்கு ஒரு விவாக நாள் உண்டு. Now unto this son of God there is a day of marriage. ఈ యొక్క దేవుని కుమారునికి ఒక వివాహ దినము కలదు. விவாகம் என்று சொல்லும் பொழுது இது பூமியில் நடக்கிறதே அதுபோல் ஒரு விவாகம் அல்ல. As we are considering about marriage, that is not a marriage that takes place in the similitude of the marriages in the world. వివాహం అని చెప్పినప్పుడు యొక్క భూమి మీద జరిగినట్లుగా జరుగునటువంటి వివాహము కాదు. அவரை சேவித்து அவரை சேவிக்கிற அவரால் ரட்சிக்கப்பட்டதான ஆயிரம் ஜனங்கள் அன்றைக்கு ஒரு மணவாட்டியாக மாற்றப்பட்டு மத்திய வானிலே இயேசு கிறிஸ்துவை சந்திப்பார்கள். Thousands and thousands of people that have been saved, that have been redeemed, that have served him, that have ministered unto him, like the bride will meet with them in the mid-air on that day. ఆయన చేత రక్షింపబడి ఆయన్నే సేవించినటువంటి వేల కొలది జనులు మధ్యాకాశంలో యేసు ప్రభుని ఎదుర్కొందురు. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரமாய் வெளிப்பட போகிறார் என்று நாம் அறிவோம். We are all aware that Lord Jesus Christ will appear very soon. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అతి త్వరలో ప్రత్యక్షమగునని చెప్పి మనం ఎరిగి ఉన్నాము. அவர் வரும் பொழுது அவருடைய மணவாட்டியாகிய சபை அவரோடு சேர்க்கப்படும். When he comes, then the bride, the church will be joined together with him. ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన యొక్క పెండ్లి కుమార్తె అయినటువంటి సంఘము ఆయనతో పాటు చేర్చబడును. இங்கே ரூபவதிகளாய் இருக்கிற கன்னி பெண்களை தேடும்படியாக சொல்லப்பட்டது. Here it is mentioned that the fair young virgins must be sought for the king. ఇక్కడ అందమైనటువంటి కన్యకలను రాజు కొరకు వెదకవలెనని చెప్పబడెను. 2 కొరింథీయர் 11 அதிகாரத்திலே பரிசுத்த பவுல் தன்னுடைய வைராக்கியத்தை குறித்து சொல்லுகிறார். And in 2 Corinthians chapter 11, St. Paul is declaring about a zeal. 2 కొరింథీ 11 అధ్యాయమునందు పరిశుద్ధుడైనటువంటి పౌలు తన యొక్క ఆసక్తిని గురించి తెలియపరచెను. 2 வசனத்தில் நான் உங்களை கற்புள்ள கன்னிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியினால் உங்களுக்காக தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறேன். And in verse 2 he says that I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as chaste virgin to Christ. రెండో వాక్యమందు దేవాసక్తితో మీడల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నాను, ఎందుకనగా పవిత్రురాలైన కన్యకగా ఒకడే పురుషునికనగా క్రీస్తుకు సమర్పింపవలని మిమ్మల్ని ప్రదానం చేసితిని. அவர்கள் கன்னி பெண்களாய் இருக்க வேண்டும், அதே சமயத்தில் ரூபவதிகளாகவும் இருக்க வேண்டும். They will have to be virgins, but at the same time they also will have to be fair. వారు కన్యకలుగా ఉండవలెను, అదే సమయమందు వారు అందమైన వారుగా ఉండవలెను. ரூபவதி என்ற வார்த்தையோடு சேர்ந்து வருகிற மற்ற வார்த்தைகளை குறித்து 6 காரியங்களை இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Today I would like to share with you 6 things connected to the word fair virgin. ఈ యొక్క అందము సౌందర్యవతి అని చెప్పినటువంటి మాటతో ఇంకనూ వచ్చినటువంటి 6 కార్యములు చెప్పెదను. ரூபவதி என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு புறம்பான அழகை மாத்திரம் அது குறிக்கிற விஷயம் அல்ல. The word fair does not only relate to external beauty alone. ఈ యొక్క అందమైనది అని చెప్పినప్పుడు అది బాహ్య ప్రకారమైనటువంటి అందమును చూపుట మాత్రమే కాదు. ஏனென்றால் புறம்பான அழகை குறித்து வேதம் என்ன நிதானிக்கிறது? வேதத்தின் மூலமாக நாம் பார்க்கும்போது நாம் என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம்? Because as we consider the external fairness, the beauty, in the light of the scripture, what do we understand? ఈ యొక్క వెలుపటి అలంకారమును గురించి మనం చూచినప్పుడు వాక్యం ఏమి చెప్పుచున్నదో చూచెదము. நீதிமொழிகள் 31 அதிகாரம் 30 வசனத்தில் சௌந்தரியம் வஞ்சனை உள்ளது, அழகும் வீண், கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஸ்திரீயே புகழப்படுவாள். What do we read in Proverbs chapter 31
verse 30, favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. సామెతలు 31వ అధ్యాయము 30వ వాక్యమందు అందము మోసకరము సౌందర్యము వ్యర్థము యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ కొనియాడబడును. பெந்தேகோஸ்தே கிறிஸ்தவர்களும் இந்த அழகுக்கும் சௌந்தரியத்திற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பல இடங்களுக்கு சென்று ரகசியமாக தங்களை அலங்கரித்துக் கொள்ளுகிறதை அவர்களை பார்க்கும்போதே தெரிகிறது. Even as we look at some of the Pentecostal believers expressly manifest as to how they had been to other places that are of the world to put a makeup upon themselves which are not real. పెంతెకోస్తు సంఘములకు చెందినటువంటి స్త్రీలు తమను అలంకరించుకునే నిమిత్తము అందము సౌందర్యం కొరకు వారు కొన్ని స్థలములకు వెళ్ళుచున్నారు. వారిని చూచినప్పుడే తెలియచున్నది. அவர்கள் வேதத்தை படித்திருக்கிறார்கள், ஆனால் வேதம் அவருடைய உள்ளத்துக்குள்ளே செல்லாததினாலே ஒரு மாயையான வாழ்க்கைக்குள்ளே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Such have studied the Bible but have not allowed the word to penetrate deep into their life. As a result of that, they are leading a shallow life, which is a life of vanity. వారు వాక్యమును చదువుచున్నారు, అయితే వాక్యము వారి యొక్క హృదయములోనికి ప్రవేశించుటలేదు, అందుచేత వారు వెళ్ళుచున్నారు. சௌந்தரியம் வஞ்சனை உள்ளது. The favor, the beauty is deceitful. సౌందర్యం వ్యర్థమైనది. நீ சௌந்தரியத்திற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பாயானால் ஒரு நாள் அதனால் நீ வஞ்சிக்கப்பட்டு போவாய். If you would give therefore so much of importance to fairness, on a certain day you shall be deceived by that. నీవు సౌందర్యమునకు అధికమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చినట్లయితే ఒక దినమున దాని చేత నీవు మోసగించబడదువు. அழகும் வீண் and beauty is vain. అందము మోసకరము. ஆனால் நீ கர்த்தருக்கு பயப்படுவாயானால் நீ கர்த்தரால் புகழப்படுவாய். But if only you will fear God, you will be praised by him. అయితే నీవు దేవుని యందలి భయభక్తులు కలిగి ఉండినట్లయితే దేవుని చేత ఒక దినమున కొనియాడబడదువు. ரூபவதிகளோடு கூட சேர்ந்து அந்த வார்த்தையோடு சேர்ந்து வருகிற 6 காரியங்களை சொல்கிறேன். Therefore today I would like to share with you about 6 things connected to fairness. ఈ యొక్క సౌందర్యవతితో చేరినటువంటి 6 కార్యములు చెప్పెదను. முதலாவது ரெபெக்காளை குறித்து சொல்லப்பட்டது. First and foremost we'll study about Rebecca. మొదటిగా రిబ్కాను గురించి చెప్పబడి ఉన్నది. ஆதியாகமம் 24ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது, as we read chapter 24 of book of Genesis verse 16, ఆదికాండము 24వ అధ్యాయము 16వ వాక్యము చదివినప్పుడు, அந்த பெண் மகாரூபவதியும் புருஷனை அறியாத கன்னிகையுமாய் இருந்தால் அவள் துறவில் இறங்கி தன் குடத்தை நிரப்பிக் கொண்டு ஏறி வந்தாள். The damsel was very fair to look upon, a virgin, neither had any man known her, and she went down to the well and filled her pitcher and came up. இங்கே ரெபெக்காளை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். Here we read about Rebecca. ఇక్కడ రిబ్కాను గురించి చదువుచున్నాము. அவள் மகாரூபவதி and she was very fair. ఆమె మిక్కిలి చక్కనిది. அதோடு சேர்ந்து வருகிறது அவள் புருஷனை அறியாத கன்னிகை. And together with that also we read neither she had known any man. దానితో పాటు ఆమె ఏ పురుషుడును ఆమె ఎరగలేదు. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு மனவாட்டியாக மாற வேண்டிய சபையின் தன்மையும் கூட இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும். Even the church that will have to become the bride unto the groom Lord Jesus Christ will have to have this character. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు పెళ్లి కుమార్తెగా మారినటువంటి సంఘము కూడా స్థితి ఈ రీతిగా ఉండవలెను. மகா ரூபவதி புருஷனை அறியாத கன்னிகை. She was very fair and had not known the husband yet. ఆమె మిక్కిలి చక్కనది, పురుషుని ఎరగనటువంటిది. புருஷன் என்று சொல்லும் பொழுது அது ஒரு பிரமாணத்தை காண்பிக்கிறது. When we talk about man or husband, it relates to a covenant. పురుషుడు అని చెప్పినప్పుడు అదొక నిబంధన చూపుచున్నది. ரோமர் 7ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து தெளிவடையலாம். ஒரு ஸ்திரீ ஒரு புருஷனுக்கு வாழ்க்கைப்படும் பொழுது அவள் ஒரு பிரமாணத்திற்கு உட்பட்டவளாக இருக்கிறாள். As we read Romans chapter 7, the very first 2 verses as we read, we understand that a moment a woman is getting married to a man, she is entering into a covenant. రోమా 7వ అధ్యాయము మొదటి 2 వాక్యములందు చదివినప్పుడు ఒక స్త్రీకి వివాహమైనప్పుడు ఆమె యొక్క భర్త యొక్క ఆజ్ఞకు ఆమె లోబడి ఉంటున్నది. புருஷனை உடைய ஸ்திரீ தன் புருஷன் உயிரோடு இருக்கும் அளவும் நியாயப்பிரமாணத்தின்படியே அவனுடைய நிபந்தனைக்கு உட்பட்டிருக்கிறாள். For the woman which hath a husband is bound by the law to husband so long as he lives. భర్త గల స్త్రీ భర్త బ్రతికి ఉన్నంత వరకే ధర్మశాస్త్రం వల్ల అతనికి బద్దురాలు. புருஷன் மரித்த பிற்பாடு அந்த பிரமாணத்தினின்று அவளுக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கிறது. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. భర్త చనిపోయిన యెడల భర్త విషయమైన ధర్మశాస్త్రం నుండి ఆమె విడుదల పొందును. 4ஆம் வசனத்தில்
அதை ஓமையாக்கி பரிசுத்த போல ஒரு ஆழமான சத்தியத்தை சொல்லுகிறார். And using that as a parable in a 4th verse, Saint Paul is communicating a very deep doctrine. 4వ వాక్యమందు దీనిని ఒక ఉపమానముగా చేసుకుని ఒక లోతైనటువంటి సత్యమును ఇక్కడ తెలియపరుచున్నాడు. அப்படி போல என் சகோதரரே, நீங்கள் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்த கிறிஸ்து என்னும் வேறு ஒருவர் உடையவராகி, அந்த வார்த்தை கிறிஸ்துவை நீங்கள் விவாகம் பண்ணினவர்கள் ஆகி தேவனுக்கு என்று கனி கொடுக்க வேண்டும் என்றுதான் அதன் அர்த்தம். Wherefore my brethren, ye also are become dead to the law by body of Christ. That means you have to bear fruit because you are part of Christ or for Christ. మనము దేవుని కొరకు ఫలమును ఫలించినట్లు మృతుల్లో నుండి లేపబడిన క్రీస్తును వేరొకని చేరుటకై అనగా క్రీస్తును వివాహం చేసుకొనుటకై. வேறுடையவர்கள் ஆகி என்ற வார்த்தை விவாகம் என்ற வார்த்தையோடு தான் சேர்ந்து வருகிறது. The meaning that you have the root means that you are married. వేరొకని చేరుటకై చెప్పినప్పుడు వివాహము చేసుకొనుటై అయ్యున్నది. அப்படி என்றால் இந்த புருஷன் என்ற பிரமாணம் அதை எதை காண்பிக்கிறது? If that is the case, what does the word man or husband refer to as law? అలాగున ఉండినట్లయితే భర్త అనే ధర్మశాస్త్రం ఏమై ఉన్నది? ரோமர் 8ஆம் அதிகாரத்தின் 2ஆம் வசனத்தில் கிறிஸ்து இயேசுவினாலே ஜீவனுடைய ஆவியின் பிரமாணம் என்னை பாவம் மரணம் என்பவைகளின் பிரமாணத்தினின்று விடுதலை ஆக்கிட்டே என்று சொல்லுகிறார். In Romans 8 verse 2 he says, for the law of the spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. రోమా 8వ అధ్యాయము 2వ వాక్యమందు క్రీస్తు యేసునందు జీవమునిచ్చు ఆత్మ యొక్క నియమము పాప మరణముల నియమం నుండి నన్ను విడిపించెను. ஒரு மனுஷன் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெறுவதற்கு முன்பாக அவனை பாவ பிரமாணமும் மரணத்தின் பிரமாணமும் அவனை ஆளுகை செய்கிறது. Before a man receives the salvation, he is dominated by the law of sin and the law of death. ఒక మనుషుడు రక్షింపబడక ముందుగా అతని మీద పాప నియమము మరణ నియమము ఏలుబడి చేయుచున్నది. అది என்ன பாவ பிரமாணம்? What is that called as the law of sin? ఆ పాప నియమము ఏమై ఉన్నది? பாவம் செய்கிறவன் பாவத்துக்கு அடிமையா இருக்கிறான். For he that committeth sin is enslaven by sin. పాపము చేయువాడు పాపమునకు దాసుడై ఉన్నాడు. அவன் அந்த பிரமாணத்தினாலே அவன் கட்டப்பட்ட மனுஷனை போல இருக்கிறான். And that means he is like the one who is bound by that kind of a law. ఆ యొక్క ఆజ్ఞను బట్టి అతడు బంధింపబడిన వాడుగా కనిపించున్నాడు. பாவம் பூர்ணமாகும் பொழுது மரணம் என்ற ஒரு நிலவரத்திற்கு அவன் வந்து சேருகிறான். And when sin is perfected, he comes to a place where death meets him. పాపము పరిపూర్ణమైనప్పుడు మరణం అనే స్థితికి అతడు వచ్చి చేరుచున్నాడు. எனவே நீ என்றைக்கு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்து இயேசுவை உன் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்கிறாயோ அன்றைக்கே இந்த பாவ பிரமாணத்தினின்று நீ விடுதலையாக்கப்படுகிறாய். That means on the very day in which you accept Lord Jesus Christ as the personal savior, that very day you are freed, you are delivered from the law of sin. నీవు ఎప్పుడైతే యొక్క రక్షింపబడి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును నీ యొక్క సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించున్నావో అప్పుడు పాప నియమం నుండి విడుదలను పొందుచున్నావు. இந்த பிரமாணங்களிலிருந்து நீ விடுதலையாக்கப்படும் பொழுது கிறிஸ்து இயேசுவை விவாகம் பண்ணிக்கொள்ளக்கூடியதான நிலவரத்திற்கு நீ வந்து சேருகிறாய். When you are freed from this law, then you come to a place where it is possible for you to marry Lord Jesus ఈ Christ. యొక్క నియమము ఆజ్ఞ నుండి నువ్వు విడుదలను పొందినప్పుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును వివాహము చేసుకున్నటువంటి స్థితికి వచ్చి చేరుచున్నావు. இயேசு கிறிஸ்து சமாரிய ஸ்திரியோடு பேசிக் கொண்டிருந்த பொழுது When Lord Jesus Christ was in conversation with the Samaritan woman, యేసుక్రీస్తు సమరయ స్త్రీతో మాట్లాడుచుండినప్పుడు 17-18 ஆகிய வசனங்களில் படிக்கும் பொழுது அவளுக்கு 5 புருஷர்கள் இருந்ததாக நாம் படிக்கிறோம். as we read verses 17 and 18, there we understand this woman had about 5 husbands. 17-18 వాక్యములందు మనం చదివినప్పుడు ఆమెకు 5 భర్తలు ఉండినట్లుగా చూచున్నాము. ஆண்டவராகிய இயேசு கொடுக்கிறதான அந்த ஜீவ தண்ணீரை நீ பெற வேண்டுமானால் உன்னை கட்டி வைத்திருக்கிற பாவ பிரமாணங்களை நீ எனக்கு சொல்ல வேண்டும் என்ற அர்த்தத்தில் அவர் கேட்கிறார். And then Lord Jesus asked this question with an intention. If you will have to receive the waters of the living water, you will have to confess as to what are the bondages that have held you bound. జీవజలముల యొక్క ఆ ఊటను పొందుకొన్న నిమిత్తము ఆమెను బంధించి ఉంచినటువంటి ఆ యొక్క బంధకమును గురించి ప్రభువైన యేసుతో ఆమె చెప్పవలెను. அவளுக்கு துன்மார்க்க ஜீவியம் இருந்தது. And she had a wicked life. ఆమెకు దుర్మార్గమైన జీవితం ఉండెను. எத்தனையோ பாவ செயல்கள் அவளை ஆண்டு கொண்டிருந்தது. And she was also controlled by many sinful deeds. అనేకమైనటువంటి పాపక్రియలు ఆమెను ఏలుబడి చేయుచుండెను. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, இப்படிப்பட்டதான பிரமாணத்தினின்று நீ விடுதலையாக்கப்பட்டால் மாத்திரமே
புருஷனை அறியாத ஒரு கன்னியாக நீ வந்து சேர முடியும். Beloved child of God, only when you are delivered from all these bondages, you shall be able to come to a place where you can be declared you know not a man. ఇటువంటి బంధకములు ఆజ్ఞల నుండి విడుదలను పొందినప్పుడు మాత్రమే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును వివాహము చేసుకున్నటువంటి స్థితికి నువ్వు వచ్చుచున్నావు. கிறிஸ்து என்ற ஒரே புருஷனுக்காக நாம் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். We all have been espoused for one man, Christ. క్రీస్తు అను ఒకే పురుషుని నిమిత్తము మనం ప్రదానము చేయబడి ఉన్నాము. எந்த நாளிலே கர்த்தர் நம்மை நியமித்தார்? On which day the Lord has espoused like ఏ యొక్క that? దినమున ఆయన ప్రదానము చేసిరి? பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை தேவன் உன் உள்ளத்திலே ஊற்றின பொழுது, On that day when the Lord God brought the Spirit of God in your heart. పరిశుద్ధాత్మ అభిషేకమును ప్రభువు యొక్క హృదయములో కుమ్మరించినప్పుడు கிறிஸ்து என்ற ஒரே புருஷனுக்காக நீ ஒரு கற்புள்ள கன்னிகையாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாய் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. The Bible declares on that day thou have been espoused as a chaste virgin for Christ, the one and only man. క్రీస్తు అనే ఒకే పురుషునికి పవిత్రాలైన కన్యకగా నిన్ను ప్రదానము చేసితిని. எனவே புருஷனை அறியாத கன்னிகை என்ற வார்த்தையின் சுருக்கம் என்ன? Therefore, as to what is the brief declaration of the statement that she knew not a man? ఈ యొక్క పురుషుని ఎరగనటువంటి కన్యక అని చెప్పినప్పుడు అర్థం ఏమిటి? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறவர்கள் இப்படிப்பட்ட அந்நிய காரியங்கள், அருவருப்புகள், பாவங்கள் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கைக்குள்ளே வந்து சேர வேண்டும். Everyone that want to be caught up at the coming of the Lord will have to come into a lifestyle where there is no sin, no abomination, nothing that is unclean. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుకు పెళ్లి కుమార్తెగా ఎత్తబడినటువంటి వారు ఎటువంటి అపవిత్రమైనటువంటి, హేయమైనటువంటి, అసహ్యమైనటువంటి జీవితము లేనటువంటి వారుగా ఉండవలెను. ரெபெக்காள் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷியாக இருந்தாள். And Rebecca was that kind of a person. రిబ్కా ఇటువంటి వ్యక్తిగా ఉండెను. எனவேதான் அவள் ஈசாக்குக்கு மனைவியாய் மாறினாள். And that is the reason why she could become wife unto Isaac. అందుచేతనేమే ఇస్సాకుకు భార్యగా మారి ఉన్నది. நம்முடைய ஜீவியத்தை அடிக்கடி ஆராய்ந்து பார்த்து நம்மை ஆளுகை செய்கிற சக்திகளை நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்கு சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும், அவரிடத்தில் அறிக்கை செய்ய வேண்டும், விடுவிக்கப்பட வேண்டும். And that is the reason why we will have to examine our lives time to time and confess unto Lord Jesus Christ as to what are the bondages, so that he will deliver us from every one of such bondages. మన యొక్క జీవితమును తరచుగా మనం పరిశీలించుకొనొచ్చు. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొద్ద మనల్ని ఏలుబడి చేయనటువంటి ఆత్మలను ఆయనకు తెలియపరచవలెను, విడుదలను మనం పొందుకొనవలెను. இரண்டாவது விஷயத்தை சொல்லுகிறேன். Let me share with you the second thing. రెండో విషయము చెప్పెదను. முதலாம் சாமுவேல் 25ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் அபிகாயிலை குறித்து நாம் படிக்கிறோம். In 1 Samuel chapter 25 verse 3, there we read about Abigail. మొదటి సమయంలో 25వ అధ్యాయము 3వ వాక్యమందు అబిగాయిల్ను గురించి చూస్తున్నాము. அந்த மனுஷனுக்கு நாபால் என்றும் அவன் மனைவிக்கு அபிகாயில் என்றும் பெயர். அந்த ஸ்திரீ மகா புத்திசாலியும் ரூபவதியுமாயிருந்தாள். போதும். Now the name of the man was Nabal, and the name of his wife Abigail, and she was a woman of good understanding and of a beautiful countenance. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. மகா ரூபவதியும் புத்திசாலித்தனமும். And she was a woman of a good understanding and of beautiful countenance. ఈ యొక్క స్త్రీ సుబుద్ధి గలదై రూపసి అయి ఉండెను. இந்த இடத்திலே அந்த அழகு ரூபவதி என்ற வார்த்தையோடு சேர்ந்து வருகிறது புத்திசாலித்தனம். Here the word the meaning connected to beautiful countenance is understanding. ఈ యొక్క రూపసి అయి ఉండుటను రూపసి అయి ఉన్నది, దీనితో పాటు ఆమె సుబుద్ధి గలదై ఉన్నది. கன்னி பெண்களாகி இருக்கிற ரூபவதிகளை தேடுங்கள். And let us go search for fair virgins for the king. అందమైనటువంటి కన్యకలను వెదుకుడి. அருமையான தேவ பிள்ளையே, இந்த வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது, Beloved child of God, as we read this particular verse, ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఈ యొక్క వాక్యం మనం చదివినప్పుడు இந்த அபிகாயிலுக்குள் இருந்ததான அந்த மகா புத்திசாலித்தனம் அதை எப்படி நாம் விளங்கிக் கொள்ளலாம்? how could we understand as to what was that good understanding that was in Abigail? ఈ యొక్క అబిగాయిల్లో ఉండినటువంటి ఒక సుబుద్ధిని ఎట్లు గ్రహించగలము? இவளுடைய குடும்பத்திற்கு ஒரு ஆபத்து வர இருந்தது. There was a danger that was just about to occur in our family. వీరి యొక్క కుటుంబమునకు ఒక అపాయం రాబోవుచున్నది. இவளுடைய புருஷனு முரடனான புருஷன். Her husband was a very arrogant man. ఈమె యొక్క భర్త అయితే మోటువాడు. அவன் காலேபின் சந்ததி. He comes in the order tribe of Caleb. అతడు కాలేబు సంతతివాడు. இவன் தாவீதை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. He did not accept David. ఇతడు దావీదును అంగీకరించలేదు. தாவீதின் ஆட்களையும் புறக்கணித்தான்.
and he despised the men of David. దావీదు యొక్క మనుషులను ద్వేషించి ఉన్నాడు. எனவே தாவீதால ஒரு பெரிய அழிவு இவனுக்கு நியமிக்கப்பட்டாயிற்று. And because of that there was a great destruction already appointed by David. కావున దావీదు చేత ఇతని గొప్ప నాశనము నిర్ణయించబడిను. இப்பொழுது அவள் புத்திசாலித்தனமாக செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாள். But in that work in all understanding and wisely. ఇప్పుడు ఆమె సుబుద్ధితో తన కార్యములు చేయుచున్నది. நம்முடைய ஜீவியத்துல கூட புத்திசாலித்தனமாய் நடக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பங்கள் அதிகம் உண்டு. Also in our lives there are several contexts where we are expected to act wisely. మన యొక్క జీవితమునందు కూడా సుబుద్ధితో నడిచేటువంటి అనేకమైన సందర్భములు కలవు. இவருடைய வாழ்க்கையை உற்று பார்க்கும் பொழுது 4 காரியங்களை சொல்லுகிறேன். As we intently look into her life, we would be able to understand 4 things. ఈమె యొక్క జీవితమును మనము సూక్ష్మముగా చూచినప్పుడు 4 కార్యములు చెప్పెదను. அந்த அதிகாரத்தின் 18ஆம் வசனத்தை படிக்கும் பொழுது As we read the 18th verse of the same chapter, ఆ యొక్క అధ్యాయము 18వ వాక్యం చదివినప్పుడు அவளுடைய தீவிர தன்மையை குறித்து படிக்கிறோம். there we read about a haste. ఆమె త్వరపడుటను గురించి చదువుచున్నాము. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை அவன் கர்த்தருக்கு அடுத்த காரியத்திலே தீவிரமாய் கிரியை செய்ய வேண்டும். A child of God in the same manner will have to work hastily in matters after God. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ దేవునికి సంబంధించినటువంటి కార్యములను త్వరగా చేయవలెను. எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களிலே நம்முடைய தீவிர தன்மை இழந்து போய் அசதியும் நிர்விசாரமாக நாம் வாழ்ந்து விடுகிறோம். However, on many occasions we have lost track of the speediness and have become very slothful and lazy in our life. అనేక సందర్భములందు మన యొక్క జీవితమునందు యొక్క త్వరపడుటను మనం వదిలిపెట్టి అశ్రద్ధతోను నిర్విచారముగా కనిపించున్నాము. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் வருகையிலே காணப்பட வேண்டியவர்கள் தீவிரமுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். But they that will have to be seen at the coming of Lord Jesus Christ will have to be very alert and haste. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క రాకడకు సిద్ధపడినటువంటి వారు వేగముగా వెళ్ళువారు ఉండవలెను. இந்த காலவேளையிலே உன்னுடைய மனது உன்னை குறித்து என்ன சொல்லுகிறது? Therefore in these days as to what shall be the declaration of your consciousness about yourself. ఈ యొక్క ఉదయ కాలంన నీ యొక్క మనస్సు నిన్ను గురించి ఏం చెప్పుచున్నది? இந்த அபிகாயிலை போல வரப்போகிற ஆபத்திற்கு தப்பிவிக்கும்படி நீயும் உன் குடும்பமும் தீவிரமாய் கிரியை செய்கிறீர்களோ? Are you working like this Abigail in such a way so that you and your household shall be delivered from the coming disaster? ఈ యొక్క అబిగయీలు వలె ప్రభు యొక్క రాకడలో ఎత్తబడు నిమిత్తము రాబోవునటువంటి నాశనము తప్పించుకొనే నిమిత్తము నీవును నీ యొక్క కుటుంబమును త్వరపడుచున్నారా? இந்த விஷயத்திலே நானும் கூட குற்றமுள்ளவனாய் இருக்கிறதாக உணர்கிறேன். As far as this matter is concerned, I consider even I am at fault. ఈ యొక్క విషయమందు నేను కూడా నేరస్తుడనై ఉన్నాను. நாம் எல்லாரும் கைகளை உயர்த்தி கொஞ்ச நேரம் ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரிக்க போகிறோம். Therefore we will all raise up our hand now, for a while we will all praise God. మనమందరము మన యొక్క చేతులెత్తి కొంత సమయము దేవుని మనము స్తోత్రించదాము. நம்முடைய அசதிகளை நீக்கி போட்டு தேவன் ஒரு தீவிர தன்மையை கிருபையாய் நமக்கு தரும்படியாய் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா. இயேசுவே எங்களை மன்னியும். அசதி, நிர்விசாரங்கள், சாந்தோபோகமான வாழ்க்கை இவைகளை எடுத்து போடும். எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு தீவிர தன்மையை தாரும். இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. ஆம் பிரியமானவர்களே, கிறிஸ்துவுக்காக ஜீவிக்கிறவர்கள் அவர்கள் தீவிரமாய் இருப்பார்கள். Yes, beloved, they that are living for Christ shall always be haste and fast in their life. అవును ప్రియులారా, క్రీస్తు కొరకు జీవించినటువంటి వారు వారు త్వరితముగా వెళ్ళువారుగా ఉందురు. நாம் அதை வாஞ்சிக்கத்தான் வேண்டும். We will have to desire somehow. మనం దానిని వాంఛించవలెను. இரண்டாவதாக இவளை குறித்து நாம் படிக்கும் பொழுது What is the second thing that we read about her? రెండవదిగా ఈమె గురించి చదివినప్పుడు இவள் தீவிரமாக தாவீதை சந்திக்க போகும் பொழுது As she was going hastily to meet with David, ఈమె త్వరపడి దావీదును ఎదుర్కొంటకు వెళ్ళినప్పుడు 23ஆம் வசனத்தில் தாவீதை கண்டு அவள் தீவிரமாய் கழுதை விட்டு இறங்கி தாவீதுக்கு நேராக தரையில் முகங்குப்புற விழுந்து பணிந்தாள். and in verse 23 we read, the moment she beheld that David, she fell before David on her face. 23వ వాక్యమందు ఈమె దావీదును కనుగొని త్వరగా దిగి దావీదునకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసినది. அபிகாயில் தாவீதை காண்கையில் தீவிரமாய் கழுதை விட்டு இறங்கி தாவீதுக்கு நேராக தரையில் முகங்குப்புற விழுந்து பணிந்து
When Abigail saw David, she hasted and lighted off the ass and fell before David on her face and bowed herself to the ground. இது அவளுக்குள் இருக்கிற மனத்தாழ்மையை காண்பிக்கிறது. This reveals the humility in her. ఇది ఆమెలో ఉండినటువంటి దీన మనస్సు ఉన్నది. சில ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க, தாழ்மை இருக்காது. There will be some that will be very beautiful, but they will not have humility. కొందరు మిక్కిలి అందముగా ఉండెదరు, అయితే వారిలో తగ్గింపు ఉండదు. மகா புத்திசாலித்தனமா இவள் நடந்து கொண்டாள். But she acted very, very wisely. ఈమె మిక్కిలి సుబుద్ధితో ప్రవర్తించి ఉన్నది. இங்கே தாவீதை கண்ட மாத்திரத்தில் கழுதை விட்டு கீழே இறங்கினாள். But here, the moment she beheld David, she alighted off her ass. ఈమె దావీదును కనుగొని గార్దాబ మీద నుండి త్వరగా దిగి ఉన్నది. தாவீதுக்கு முன்பாக முகம் குப்புற விழுந்து பணிந்து கொண்டாள். And she fell before David on her face and bowed before him. దావీదునకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి ఉన్నది. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை தன்னை தாழ்த்தி கொள்வதற்கு ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். That means a child of God will always be ready to humble herself. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ తన్ను తాను తగ్గించుకుంటకు సిద్ధముగా ఉండవలెను. உன் குடும்பத்திற்கோ நெருக்கங்கள் வரும் பொழுது, when there is some kind of a constraint either for you or for your family, నీకు నీ యొక్క కుటుంబమునకు ఇబ్బందులు కలుగునప్పుడు, தேவையில்லாத போராட்டங்களும் பிரச்சனைகளும் சூழ்ந்து வரும் பொழுது, when unwanted trials and tribulations encompass you, అనవసరమైన పోరాటములు శోధనలు కలుగునప్పుడు, உனக்கு முன்பாக ஒரே வழி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. there is only one way kept before you. నీ ఎదుట ఒకే ఒక మార్గము ఉంచబడి ఉన్నది. தேவ சமூகத்தில் உன்னை தாழ்த்தி ஆண்டவருடைய பாதத்தில் நீ விழுந்து விடு. In the presence of God, humble yourself and fall prostrate at the feet of God. దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు నిన్ను నీవు తగ్గించుకొని ఆ యొక్క పాదముల యొద్ద నువ్వు సాష్టాంగ నమస్కరించుము. நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன். Let me repeat this again. నేను మరలా చెప్పెదను. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உன்னுடைய குடும்பத்திற்கோ பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் சூழும் பொழுது, in your life, whether it is your personal life or your family life, when trials and tribulations come around, నీ యొక్క వ్యక్తిగత జీవితమునందు నీ యొక్క కుటుంబమునందు పోరాటములు శోధనలు వచ్చినప్పుడు, நீ செய்ய வேண்டிய ஒரே காரியம், தெய்வத்துக்கு முன்பாக மனத்தாழ்மையாய் நடந்து கொள். அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து உன்னை சரிப்படுத்திக்கொள். the only thing that you could do is to walk in humble before God and fall prostrate at his feet and submit yourself completely. దేవుని ఎదుట నిన్ను నీవే తగ్గించుకొని ఆయన యొక్క పాదముల యొద్ద పూర్తిగా సమర్పించుకొనుము. అదాన్ మగా బుద్ధిశాలితనం. And that shall be the great wise act. అదే సుబుద్ధి కలిగినటువంటి జీవితమై ఉన్నది. மூன்றாவதாக, Thirdly, మూడవదిగా அதே அதிகாரத்தின் 24ஆம் வசனத்தை in the படியுங்கள். same chapter, let us read verse 24. ఆ యొక్క అధ్యాయము 24వ వాక్యము. அவன் பாதத்தில் விழுந்து, என் ஆண்டவனே, இந்த பாதகம் என்மேல் சுமரட்டும். போதும். And she fell at his feet and said, upon me, my Lord, upon me let this iniquity be. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Glory, praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இங்கே அவள் என்ன சொல்லுகிறாள்? What did she say here? ఆమె ఇక్కడ ఏమి చెప్పుచున్నది? என் ஆண்டவனே, இந்த பாதகம் அல்லது இந்த நாபால் செய்த இந்த பாதகம் என்மேல் சுமரட்டும். My Lord, upon me, oh my Lord, let this iniquity or the sin of Nabal be upon me. నా ఏలినవాడా, ఈ యొక్క దోషమనగా నాబాలు యొక్క దోషము నాదని ఎంచుము. இதுதான் அவளுக்குள் இருந்த கிறிஸ்துவின் ஆவி. This was the spirit of Christ that was in her. ఇది ఆమెలో ఉండినటువంటి క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ. இந்த பாதகத்தை என்மேல் சுமத்தும். Lay this iniquity upon me. ఈ యొక్క దోషము నాదని ఎంచుము. சிலுவையிலே தொங்கினாரே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து, அவருக்குள் இருந்த கிறிஸ்துவின் ஆவி, அதே ஆவி நம் எல்லாருக்குள்ளும் வர வேண்டும். Even Lord Jesus Christ, who was hanging on the cross, had a spirit, and made that self same spirit come into all of us. సిలువలో వేలాడినటువంటి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క ఆత్మ మన ప్రతి ఒక్కరిలో ప్రవేశింపవలెను. நம்முடைய மீட்பர் என்ன சொன்னார்? What did our Redeemer say? మన యొక్క విమోచకుడు ఏమి பிதாவே, చెప్పెను? இவர்களை மன்னியும். Father, forgive them. తండ్రి వీరిని క్షమించుము. அவர்களுடைய பாவங்களை தன்மேல் அவர் போட்டுக்கொண்டார். And he has taken upon himself all their sins. వారి యొక్క పాపములను ఆయన మీద వేసుకొని ఉన్నారు. நம்முடைய எல்லாருடைய அக்கிரமத்தின் பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய குமாரன் மேல் சுமத்தினார். All our iniquities together, God the Father kept upon his dear son. మనందరి యొక్క అతిక్రమమును తండ్రైన దేవుడు కుమారుని మీద మోపి ఉన్నారు. ஒரு மனுஷனுக்குள்ள கிறிஸ்துவின் ஆவி இருக்குமானால், If only the
the spirit of Christ could be in a person, ఒక మనిషిని యందు క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ அவன் ఉండినప్పుడు மற்றவருடைய அக்கிரமங்களை சுமந்து கொண்டு தேவ சமூகத்தில் அவளுக்காக ஜெபிப்பான். bearing the iniquities of the others, he shall pray for them in the presence of God. ఇతరుల యొక్క అతిక్రమములను భరించుచు దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు ప్రార్థించుదురు. உன்னுடைய குடும்பத்தில் யார் தவறு செய்தாலும், In your family, whoever may be at fault, నీ యొక్క కుటుంబమనందు ఎవరు తప్పు చేసినను ஆண்டவரே இந்த பாதகத்தை என் மேல் சுமத்தும். oh Lord, upon me thou shalt keep this iniquity. ప్రభువా ఈ యొక్క దోషము నాదని ఎంచుము. அவளுக்குள் இருந்த கிறிஸ்துவின் ஆவியை பாருங்கள். Consider the spirit of Christ that was in her. ఆమెలో ఉండినటువంటి క్రీస్తు యొక్క ఆత్మను చూడుడి. கடைசியாக அவளை குறித்து படிக்கும் பொழுது Finally, as we read about her, చివరిగా ఆమెను గురించి చదివినప్పుడు 33ஆம் வசனத்தில் தாவீதுக்கு ஒரு நல்ல ஆலோசனையை சொல்லிக் கொடுக்கிறார். in verse 33, she counsels David with a very good counsel. 33వ వాక్యమందు దావీదునకు మంచి ఆలోచన చెప్పుచున్నది. இந்த தாவீது பழிவாங்க வருகிறான். This David is coming forward to take the vengeance. ఈ యొక్క దావీదు పగ తీర్చుకుంటకు వచ్చుచున్నాడు. இவள் சொன்னால் நீ அப்படி செய்வாயானால் நீ சிங்காசனத்தில் போய் உட்காரும் பொழுது அது உனக்கு மன இடர்லா இருக்கும். But then she counseled him, saying that if you would do so, at a time when you are seated on the throne, there shall be irritation in your heart. నీవు అలాగున చేసినట్లయితే నీవు సింహాసనమునందు కూర్చుండినప్పుడు అది నీ యొక్క మనస్సునందు వేదనగా ఉండును. எனவேதான் இவள் தாவீதை தீமை செய்யாதபடி தடுத்தாள். And that is the reason why she hindered David from committing that iniquity. కావున ఈమె దావీదు కీడు చేయకుండానట్లుగా తప్పించి ఉన్నది. சிலர் தவறு செய்யும்படியாக தூண்டி விடுவார்கள். Some will provoke others that they might commit certain mistake. కొందరైతే ఇతరులు తప్పు చేయ నిమిత్తము వారిని ప్రేరేపించుదురు. எத்தனை வீடுகள் அப்படி நடக்கிறது? In how many houses such a thing take place? ఎన్ని ఇళ్లలో ఇలాగన జరుగుచున్నది. ஒரு வீட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன். I had been to a particular house. ఒకరింటికి నేను వెళ్ళి ఉన్నాను. அந்த வீட்டின் வாசல் படியிலே ஒரு வயதான அம்மா படுத்து கிடந்தார்கள். At the very entrance of the house, a very old lady was lying. ఆ యొక్క ఇంటి యొక్క ద్వారం వద్ద ఒక వయస్సు గతించిన వృద్ధురాలు పండుకొని ఉండిరి. நான் அந்த குடும்பத்தை கேட்டேன், அவர்கள் யார்? I asked the family members as to who is this mother. ఆ యొక్క కుటుంబస్తుల్ని ఆమె ఎవరని అడిగి ఉన్నాను. அடுத்த வீட்டில் இருக்கிறதான ஒரு தாய் இந்த எங்க வாசல்ல படுத்து கிடக்கிறார்கள் And சொன்னார்கள். I was told that she belonged to our neighbor's house and she is now lying here. ఆమె పొరుగు వారి యొక్క ఇంటికి చెందినటువంటిది, ఇక్కడ ఆమె పండుకొని ఉన్నది. ஒரு அர்த்தத்திலே அந்த வீட்டார் தான் அவர்களுக்கு ஓரளவுக்கு நம்முடைய விசுவாசிகள் அவர்கள் தான் அந்த குடும்பத்தை ஓரளவுக்கு பராமரிக்கிறார்கள். அந்த தாய் In a certain sense, I'd come to know that this house, which happens to be our believers' family, is now providing some sustenance for this mother. ఆ యొక్క ఇంటి వారు మన యొక్క విశ్వాసులై ఉన్నారు. ఒక పరిమితికి వారి ఆమెను చూచుకొనుచున్నారు. அவர்கள் தன்னுடைய சொந்த மகனாலே வெளியே துரத்தப்பட்டு பராமரிப்பு இல்லாமல் குளிரிலே கிடக்கிறார்கள். And this mother was cast out by her own son. Now she is exposed to the nature and she is all suffering. ఆమె తన యొక్క సొంత కుమారుని చేత త్రోసివేయబడి ఇప్పుడు ఆమె అక్కడ పడి ఉన్నది. தன் சொந்த தாயை வீட்டை விட்டு வெளியே கொண்டு போய் போடுவதற்கு யார் ஆலோசனை கொடுத்திருப்பார்களோ நீங்கள் விலகிக் கொள்ளுங்கள். You may understand as to who may have provided that counsel unto that man. Therefore he cast his own mother out. సొంత తల్లిని బయట వదిలిపెట్టినట్లుగా ఎవరు ఆలోచన ఇచ్చిందిరో మీరే గ్రహించవలెను. நீ கொடுக்கிற ஆலோசனை எப்படிப்பட்டது? What kind of a counsel is yours? మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆలోచన ఎటువంటిది? விசேஷமாக சகோதரிமார்களிடத்தில் கேட்கிறேன். I particularly earnestly request this from the sisters. నేను ప్రత్యేకంగా సహోదరుల యొద్ద అడుగుచున్నాను. நீ கொடுக்கிறதான ஆலோசனை வேதத்திற்கு ஒத்ததா இருக்கிறதா? Now do the counsel that you provide is in compromising, is in alignment with the word of God? మీరు ఇచ్చినటువంటి ఆలోచన వాక్యమును అనుసరించి ఉన్నదా? வேதத்துக்கு புறம்பான ஆலோசனை கொடுத்திருப்பாயானால் ஆவியானவர் இப்போது அதை உனக்கு உணர்த்தி காண்பிப்பார். If by adventure you at any time had given a counsel that is contradictory to the word of God, right now the Spirit of God shall help you realize that. వాక్యములకు విరుద్ధమైనటువంటి ఆలోచనను ఇచ్చి ఉండినట్లయితే ఆత్మదేవుడు ఇప్పుడు నీకు దాన్ని బయలుపరుచున్నారు. சகோதரர்கள் தவறான ஆலோசனை கேட்டு வேத பிரமாணத்திற்கு மாறாக நீங்கள் நடந்திருப்பீர்கள் என்றால் இந்த வசனத்தை கேட்கும்போது உன்னுடைய மனதில் அந்த வசனம் குத்தும். Brothers, in case having hearkened unto the counsel that is contradictory to the word of God and acted any time in your life in a way that is contradictory to the scripture, this very moment this word will prick your heart. సహోదరులైనటువంటి వారు ఈ యొక్క వాక్యములకు విరుద్ధమైనటువంటి ఆలోచన విని
దాని ప్రకారం మీరు చేసి ఉండినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ యొక్క వాక్యము మీ యొక్క హృదయమును గుర్చుచున్నది. రూపవతిயும் మగా బుద్ధిశాలితనమాయి நடந்து கொண்டாள். She was of a beautiful countenance but acted very wisely. ఆమె సుబుద్ధి గలది, ఆమె రూపసి అయిన స్త్రీ. எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்களிலே நாம் புத்தியீனமாய் நடந்திருக்கலாம். On many occasions we have walked unwisely. అనేక సమయములందు మన బుద్ధిహీనముగా నడుచుకొని ఉన్నాము. நாம் தேவ சமூகத்திலே நம்மை தாழ்த்தி அதற்காய் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். But we will have to humble ourselves in the presence of the Lord and surrender. మనము దేవుని యొక్క సన్నిధానమందు తగ్గించుకొని అందుకు మనల్ని సమర్పించుకొనవలెను. ஆண்டவரே மகா ரூபவதியாயும் இருக்க வேண்டும், அதே சமயத்தில் மகா புத்திசாலித்தனமாய் நான் நடக்க வேண்டும், எனக்கு தேவ ஞானத்தை தாரும் என்று நாம் ஆண்டவரிடத்திலே கேட்க வேண்டும். And that is the reason why we must always pray, oh Lord, help me to be a person of beautiful countenance, but about that, help me to be a person of great wisdom. ప్రభువా, నేను మిక్కిలి సౌందర్యవతిగాను అధికమైనటువంటి సుబుద్ధి గలదానిగాను ఉండవలెను, నా కృపనిమ్మని దేవుని యొద్ద అడగవలెను. மூன்றாவதாக, Thirdly, మూడవదిగా எஸ்தரை குறித்து படிக்கும் பொழுது, as we read about Esther herself, ఎస్తేరును గురించి చదివినప్పుడు 2వ அதிகாரம் 7వ வசனம், chapter 2 verse 7. 2వ అధ్యాయము 7వ వాక్యము. அவன் தன் சிறிய தகப்பன் குமார்த்தியாய எஸ்தர் என்னும் அத்சாலை வளர்த்தான். அவளுக்கு தாய் தகப்பன் இல்லை. அந்த பெண் ரூபவதியும் சௌந்தரியமுடையவனுமாயிருந்தாள். அவள் தகப்பனும் அவள் தாயும் மரணமடைந்த போது மொர்தெகாய் அவளை தன் குமார்த்தியாக எடுத்துக்கொண்டான். He brought up Hadassah, that is Esther, his uncle's daughter, for she had neither father nor mother, and the maid was fair and beautiful, whom Mordecai, when her father and mother were dead, took for his own daughter. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இங்கே எஸ்தரை குறித்து படிக்கிறோம். Here we read about Esther. ఇక్కడ ఎస్తేరును గురించి చదువుచున్నాము. அவள் ரூபவதி, சௌந்தரியம் உள்ளவள். And she was fair and beautiful. ఆమె అందమైన రూపమును సుందర ముఖము இந்த గలది. பியூட்டிஃபுல், இந்த சௌந்தரியம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையோடு எப்படி சம்பந்தப்படுகிறது? How come this word beauty or beautiful is connected to spiritual life? ఈ యొక్క సుందరము సౌందర్యం అని చెప్పినప్పుడు ఆత్మీయ జీవితంతో ఎలాగున సంబంధించి ఉన్నది? இவளுக்கு தகப்பனும் இல்லை, தாயும் இல்லை. She neither had the father nor the mother. ఈమెకు తల్లియు తండ్రియు లేరు. ஆனால் இந்த மொர்தெகாய் அவளை தன் குமாரத்தியாக எடுத்துக்கொண்டாள். However, this Mordecai has accepted her to be his daughter. అయితే మొర్దెకై ఆమెను కుమార్తెగా స్వీకరించినాడు. குமாரத்தி என்ற வார்த்தையின் அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of the word daughter? కుమార్తె అని చెప్పినప్పుడు అర్థం ఏమిటి? அது வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை காண்பிக்கிறது. That relate to a life of separation. అది ప్రత్యేక జీవితమును చూపుచున్నది. 45వ సంగీతం 10వ వచనத்தில், As we read Psalm 45 verse 10, 45వ కీర్తన 10వ వాక్యమందు, குமாரத்தியே கேள், oh daughter, hearken. కుమారి ఆలకించుము. நீ உன் செவியை சாய்த்து சிந்தித்துக்கொள். Hearken your ears unto my word and meditate. నీవు ఆలోచించి చెవి యొగ్గుము. உன் ஜனத்தையும் உன் தகப்பன் வீட்டையும் மறந்துவிடு. Forget also thine own people and the father's house. నీ యొక్క స్వజనమును, నీ యొక్క తండ్రి ఇంటి వారిని మరువుము. அப்போது ராஜா உன் அழகில் பிரியப்படுவார். Then the king shall greatly desire in thy beauty. అప్పుడు రాజు నీ సౌందర్యమును కోరును. கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. இங்கே அழகு எப்படி உண்டாகிறது? Here see as to how beauty is formed. ఇక్కడ సౌందర్యం ఎలాగున కలుగుచున్నది? ஜனத்தையும் தகப்பன் வீட்டையும் மறக்க வேண்டும். They will have to forget the father and also the nation. మన యొక్క స్వజనమును, తండ్రి ఇంటి వారిని మర్చిపోవలెను. இதான் ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு சொன்னதான சத்தியம். This is the truth that God had provided unto Abraham. ఇది అబ్రహామునకు ప్రభు చెప్పినటువంటి సత్యమై ఉన్నది. நீ உன் தேசத்தையும் இனத்தையும் தகப்பன் வீட்டை விட்டு புறப்பட்டு போ. You will have to leave behind your father's house, your nation and your kindred. నీవు నీ యొక్క దేశము నుండి, బంధువుల యొద్ద నుండి, తండ్రి ఇంటి నుండి బయలుదేరి వెళ్ళుము. அருமையான தேவ பிள்ளையே, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சில காரியங்களை விட்டுவிட வேண்டிய வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. Beloved child of God, therefore Christian life is a life in which you have to leave certain things behind. ప్రియులారా, క్రైస్తవ జీవితం అన్నది కొన్ని కార్యములు మనం వదిలిపెట్టవలెను. அந்த ஸ்திரீ ரூபவதியும் அழகுள்ளவளுமாய் இருந்தாள். And this damsel was a virgin and a beautiful countenance. ఆ యొక్క స్త్రీ అందమైన రూపము, సుందర ముఖము గలది. இந்த அழகை கர்த்தர் எப்படி நமக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார்? How come or how could God bring this beauty in us? ఈ యొక్క సౌందర్యమును ప్రభు ఎలాగో మనలోనికి తెచ్చుచున్నారు. நீ கர்த்தரை பின்பற்றி வரும்படி உனக்கு தடையாயிருக்கிற காரியங்களை நீ விட்டு வெளியே வர வேண்டும். You will have to leave all those hindrances behind so that you will be able to follow after this God. నీవు ప్రభువును వెంబడించి వచ్చుటకు నీకు ఆటంకంగా ఉండినటువంటి కార్యములు విడిచిపెట్టవలెను. தேச வித்தியாசங்கள், பாஷை வித்தியாசங்கள்,
ஜாதி வித்தியாசங்கள் எல்லாம் உனக்கு தடையா இருக்கிறது. குமாரத்தியே கேள், அதை விட்டு வெளியே வா, ராஜா உன் அழகிலே பிரியப்படுவார். The tribal differences, the national differences, the caste differences, the language differences, you will have to leave all this behind, oh beloved, for these are the hindrances that hinder you from following your God after. నీ యొక్క దేశము, భాష, జాతి దీని యొక్క వ్యత్యాసములు కనిపించున్నవి, అవి నీకు ఆటంకంగా ఉన్నవి గనుక వాటిని విడిచిపెట్టి ప్రభును వెంబడించుటకు రావలెను. ஆபிரகாம் அப்படி புறப்பட்டு வந்த பொழுது கர்த்தர் பெரிய ஜாதியாய் மாற்றினார். When Abraham left all that behind and went after God, then God made him to become a great nation. అబ్రహాము వీటిని వదిలిపెట్టి ప్రభును వెంబడించుటకు వచ్చినప్పుడు దేవుడు అతన్ని గొప్ప జనముగా మార్చినారు. கெட்ட நண்பர்களை விட்டுவிடுங்கள். Leave also your evil friends behind. చెడ్డ స్నేహితులను విడిచిపెట్టుడి. ஆண்டவருக்காக வேறுபட்டு நில்லுங்கள். Stand, lead a separated life for the Lord. ప్రభువు నిమిత్తము ప్రత్యేకించుకొని నిలువుడి. அந்த ஜனங்கள் தனித்து வாசமா இருக்கும். And those people shall live by themselves all alone. ఆ యొక్క జనము ఒంటిగా నివసించును. அவர்கள் ஜாதிகளோடு கலப்பதில்லை. And they will not mix up with the nations. వారు జనములలో లెక్కింపబడరు. ஏன் நமக்குள்ள ஒரு வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை நாம் போதிக்கிறோம்? Why are we teaching a life of separation amidst us? ఎందుకు మనలో ఒక ప్రత్యేక జీవితము బోధించున్నాము? அவளை பார்க்கும்போதே கண்டுபிடிக்கலாம். The moment you look at them, you will be able to identify. వారిని చూచినప్పుడే మనం కనుగొనగలము. அவர்கள் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் போடுவதில்லை. For they will never put a fashion of the world. వారి యొక్క లోక మర్యాదను అనుసరింపరు. சிலரை பார்க்கும்போது அவங்க விசுவாசிகள் போலவே தெரியறதில்லை. The moment when you look at some who call themselves believers but will not appear to be believers. కొందరిని చూచినప్పుడు వారు విశ్వాసుల వల్లే తెలియట్లేదు. கழுத்திலையும் காதுகளையும் மாட்டிக்கிட்டு நாங்களும் ஞானஸ்தானம் எடுத்தோம், நாங்களும் பெந்தெக்கோஸ்தே எவ்வளவு காலம் இந்த வேஷம் போட்டு வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க போறேன். They will have jewelry all over, but then they will say, புதிதாய் வருகிறவர்கள் துக்கப்பட வேண்டாம், நான் உங்களுக்கு இதை சொல்லல. இங்கேயே வருஷக்கணக்கா விசுவாசமா வாழ்ந்துகிட்டு ராபோஜனமே எடுக்கிறாங்களே அவங்களுக்கு சொல்றேன், அந்த வேஷக்காரர்களுக்கு சொல்றேன். I'm only talking this to the believers who've been part of the church for a very long time, received the baptism, but still are not able to get rid of the jewelry. If you are a new believer, new member, this is not for you. క్రొత్తగా వచ్చినటువంటి విశ్వాసులతో నేను ఈ విషయమును చెప్పటలేదు. అనేక సంవత్సరములుగా వారు ఇక్కడ ఈ సంఘములో ఉండి బాప్తిస్మమును పొంది నగలు ధరించుకొని ప్రభురాత్రి భోజనము తీసుకుంటున్నారు. అటువంటి వేషధారులకే దీన్ని చెప్పుచున్నాను. நாங்க யாரு நகை எடுக்கணும்னு சொல்றது இல்ல. We do not compel anybody to get rid of the jewelry. మీరు నగలను తీసివేయవలని మేము చెప్పటలేము. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஒரு வளர்ச்சி இருக்கிறதை போதிக்கிறோம். But we are only teaching there is growth in terms of Christian life. అయితే క్రైస్తవ జీవితం నందు ఒక ఎదుగుదల ఉన్నదని బోధించున్నాము. ஒரு சகோதரி இதை குறித்து எனக்கு வாக்குவாதம் பண்ணிக்கொண்டே இருந்தார்கள். There was a sister who was kept on arguing with me about this. ఒక సహోదరి యొక్క విషయమందు నాతో తర్కించుచుండిరి. வாக்குவாதம் பண்ணுகிறது எங்களுக்கு தகுதி அல்ல, நாங்கள் விட்டு விட்டோம். It's not appropriate for us to pick up an argument, therefore we gave that up. తర్కించుట అది మా యొక్క పని కాదు, దాన్ని వదిలిపెట్టి ఉన్నాము. ஒரு காத்திருப்பு கூட்டத்துக்கு வந்து உட்கார்ந்தார்கள். In a tarry meeting she had come to attend. ఒక కనిపెట్టు కూటములకు వచ్చి కూర్చొనిరి. நல்ல ஆவி நிரம்பி கொண்டிருக்கும் போது இந்த செயின் அருந்து கொண்டு போய் எங்க போய் விழுந்துச்சு. At a time when she was fully filled in the spirit, the chain that she adorned herself with got asunder and got lost. బాగా అభిషేకంతో నింపబడి ఉండినప్పుడు ఆమె మెడలో ఉండినటువంటి గొలుసు ఎక్కడికో తెంపి ఎక్కడికో పోయినది. காத்திருப்பு கூட்டம் முடிந்து வந்து என்னிடத்துல மனஸ்தாபப்பட்டாங்க, பாஸ்டர் ஆண்டவர் இதை செய்தார், இனி நான் அப்படி செய்ய மாட்டேன் போட மாட்டேன்னு சொன்னார். At the end of the meeting she had come to me and made a confession saying that இன்னைக்கே the Lord முடிவெடுங்க. சிலர் இன்னைக்கே முடிவெடுத்துட்டு போங்க, ஒருவேளை நீங்க போறதுக்குள்ள கர்த்தருடைய வருகை வந்தா கைவிடப்பட்டு போவீங்க. The Lord himself has done this, therefore some of you will have to make a decision right away. But perhaps the moment as you go from here, if the Lord's coming would be, then you will be forsaken. మీరు తీర్మానము చేసుకొని వెళ్ళండి. ఒకవేళ ఈ దినమే ప్రభు అక్కడ వచ్చినట్లయితే మీరు చేయి విడివబడదురు. ஒரு பெந்தேகோஸ்தே என்றால் அதுக்கு ஒரு தோற்றம் உண்டு. If we are Pentecostals, then it has an appearance. పెంతెకోస్తు అని చెప్పినప్పుడు దానికి ఒక రూపం ఉన్నది. இன்னும் இனத்தையும் விட முடியல, ஜாதியும் விட முடியல, பாஷையும் விட முடியல, எதுவும் விட முடியல. என்ன நீ எந்த பெந்தேகோஸ்தே? I am not able to give up my nationhood, my caste, my language, my this and that, then what Pentecost are you? ఇంకను మీ యొక్క స్వజనమును, మీ యొక్క జాతిని, మీ యొక్క భాషను, మీ యొక్క బంధువులను వదిలిపెట్టుటలేరు. ఇలాగ ఉండినట్లయితే మీరు ఏమి పెంతెకోస్తై ఉన్నారు? ஆண்டவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் விவாகத்திற்காக ரூபவதிகளை தேடிட்டு இருக்காங்க.
யாரெல்லாம் போறாங்களோ தெரியல. For the marriage of Lord Jesus Christ, the fair virgins are sought after. I do not know who all will be filling into the profile. క్రీస్తు యొక్క వివాహం నిమిత్తము అందమైనటువంటి కన్యకలు వెతకబడుచున్నారు. ఎవరు ఎత్తబడతారో తెలియదు. அவள் ரூபவதியா இருந்தாள், அழகாக இருந்தாள். She was a very fair and a beautiful countenance. ఆమె అందమైనది, సౌందర్యవతి. இந்த అழகு ప్రతిష్ఠినాல ఉండాகிறது. Therefore this beauty comes by means of consecration. ఈ యొక్క సౌందర్యము ప్రతిష్ఠ వల్ల நீ కలుగుచున్నది. அதை கர்த்தருக்காக பிரதிஷ்டை செய். You will have to consecrate that for the Lord. ప్రభు కొరకు ప్రతిష్ఠించుకొనుము. அது நிமித்தம் வருகிற நிந்தைகளை அவமானங்களை கிறிஸ்துவுக்கு சகித்துக்கொள். And for the cause of Christ accept gladly the reproaches and the shame. దాన్ని బట్టి కలుగునటువంటి నింద అవమానములు క్రీస్తు కొరకు సహించుకొనుము. உலகத்தின் பார்வையிலே நீ அழகில்லாத இருக்கலாம். In the sight of the world you may not appear beautiful at all. లోక ప్రకారముగా నీకు అందము లేకుండా ఉండవచ్చును. ஆனா உன்னுடைய தேவனுடைய பார்வையிலே நீ மிகுந்த அழகுள்ளவளாய் மாறுவாய். But in the sight of your God you shall be a very fair and of a beautiful countenance. అయితే నీ యొక్క దేవుని యొక్క దృష్టి యందు నీవు మిక్కిలి సౌందర్యవతిగా మార్చబడదువు. எப்போது பிரதிஷ்டை செய்து விட்டு விடுகிறாயோ அப்பொழுது உன் தேவன் உன் அழகிலே பிரியப்படுவான். At the very time you make a consecration and quit all of that, that very moment your God will be of great delight in you. ఎప్పుడైతే నీవు ప్రతిష్ఠ చేసి వదిలిపెట్టుచున్నావో అప్పుడు నీ యొక్క దేవుని యొక్క దృష్టి యందు నీవు సౌందర్యవంతురాలుగా మారుచున్నావు. நான் ஏன் இப்படி கடினமாக சில வார்த்தைகளை சொல்லுகிறேன்? Why am I using some strong words today? ఎందుకు కొన్ని కఠినమైన మాటలు చెప్పుచున్నాను? கடந்த நாட்களில் சிலரை நான் கேட்கும்போது நீங்க ஞானஸ்தானம் எடுத்தீங்களான்னு கேட்க வேண்டிய சூழ்நிலை வருது. Cause- ஏன்னா அவங்களை பார்க்கும்போது சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கிறாங்க. Because when I happen to see some of our believers, I am forced to ask them as to whether at all they are baptized, because I see no connection between them and baptism. గతించినటువంటి దినములందు కొందరిని చూచినప్పుడు మీరు బాప్తిస్మం పొంది ఉన్నారా అని అడిగి ఉన్నారు. ఎందుకనగా ఈ యొక్క జీవితమునకు వారి యొక్క జీవితమునకు సంబంధమే లేదు. சென்ற பாஸ்டர் வாரம் சொல்லிருக்கிறார், சண்டே கிளாஸ் டீச்சர்ஸ் நகை போட்டிருந்தா கண்டிப்பா எடுக்காதே. Center pastor is declaring this week after week that if any Sunday class teacher is a don't wear jewelry, they may abstain from it. మన యొక్క సెంటర్ పాస్టర్ గారు ప్రతి వారము చెప్పుచున్నారు, సబాతు పాఠశాల యొక్క ఉపాధ్యాయులు నగలు ధరించినట్లయితే వాని తీసుకొనకూడదు. ஏற்கனவே 3 வாரமா சொல்லிருக்கிறாரு. நாங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிடுறேன், சகோதரர்கள் இனி புதுசா டீச்சர்ஸா மாறனா பிரதர்ஸ் மீசை இல்லாதவளா இருக்கணும்னு அவர் கண்டிப்பா சொல்றார். And the pastor also is saying this very firmly, that if Sunday school if brothers want to become Sunday school teachers in future, they will have to for sure remove mustache. உங்களுக்கு அதுல டவுட் இருந்தால் நீங்க பாஸ்டர்ட்ட நேரடியா கேட்டுக்கொள்ளலாம், என்னண்ட வந்து மோதாதீங்க. In case any one of you have any doubts about it, please refer that to pastor, and please do not come and refer that with me. ఈ యొక్క విషయం అందు మీకు సందేహముగా ఉండినట్లయితే మీరు పాస్టర్ యొద్ద అడగవచ్చును, నా యొద్దకు ఈ విషయానికి రాకూడదు. என்னுடைய அழகில என் ஆண்டவர் பிரியப்படணும்னா எனக்கு லாபமானவைகளை நான் குப்பையா எண்ணணும். If at all I expect my God to have great delight in my beauty, then I will have to count all that is gained unto me as loss. నా యొక్క సౌందర్యమునందు నా యొక్క ప్రియుడు ఆయన వాంఛించవలనంటే నాకు లాభముగా ఉండిన సమస్తమును పెంటగా ఎంచుకొనవలెను. நீங்கள் சில காரியங்களை வெறுக்கும் பொழுது உலகத்தால் அவமதிக்கப்படுவீர்கள், அது இயற்கை. அதை கிறிஸ்துவுக்காக சகித்துக் கொள்ளுங்கள். வெகு சீக்கிரத்திலே தேவராஜ்யத்திலே சந்தோஷப்படுவாய். When you hurt certain things of the world, you will be disrespected by the people of the world, and that is only natural. But on the other hand, when you do that, you shall become a great delight of God, and the heavens will be rejoicing over you. మీరు కొన్ని కార్యములను ద్వేషించినప్పుడు లోక జనుల చేత మీరు ద్వేషింపబడుచున్నారు, దాన్ని మీరు సహించుకొనవలెను. కొంతకాలమునకు పరలోక రాజ్యమునందు మీరు సంతోషమును అనుభవింతురు. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. அடுத்த 3 காரியங்கள் உன்னத பாட்டில் The எழுதப்பட்டிருக்கிறது. other 3 things are mentioned in the Song of Solomon, మిగతా 3 కార్యములు పరమగీతములో వ్రాయబడి ఉన్నవి. சூலமித்தியாளை குறித்து சொல்லப்பட்ட காரியங்கள். and those are things related to Shulamite. ఈ యొక్క షూలమ్మతిని గురించి వ్రాయబడినవి. உன்னத பாட்டின் புஸ்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்தின் 10ஆம் வசனத்தை 4வது விஷயமாக தியானிப்போம். Let us read chapter 2 verse 10 as the 4th matter to consider. 4వ విషయముగా పరమగీతము 2వ అధ్యాయము 10వ వాక్యం ధ్యానించదము. என் நேசர் என்னோடே பேசி, என் பிரியமே என் ரூபவதியே எழுந்து வா. My beloved spake and said unto me, Rise up, my love, my fair one, and come away. இங்கே ரூபவதி என்ற வார்த்தையோடு கூட என் பிரியமே என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Here together with fairness the Lord is saying, my beloved. ఇక్కడ సుందరవతి అనే మాటతో ఆయన ప్రియురాలా అని చెప్పెను.
கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. இந்த ரூபவதியாக நீ மாற வேண்டுமானால் இந்த வசனத்தில் ஆண்டவருக்கு பிரியமான வாழ்க்கையை செய்ய வேண்டும். Therefore, if at all you need to become the fair unto God, then you must lead a life that is loved by God. నీవు ఒక సుందరవతిగా మారవాలంటే ప్రభువునకు ప్రియమైనటువంటి జీవితం చేయవలెను. இந்த வாழ்க்கை మనుషரையோ அல்லது வேற எதையோ பிரியப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இல்லை. In this life, it is needless for us to please any man or any other buddies. మన యొక్క జీవితము మనుషులను మరి దేన్నో ప్రియపరచుటకు కాదు. இது ஆண்டவரை மாத்திரம் பிரியப்படுத்துகிறதான ஜீவியம். And this is the life way in which we exclusively please only our God. మన యొక్క దేవుని మాత్రమే ప్రియపరచినటువంటి జీవితమై ఉన్నది. அப்படி என்றால் யார் ஆண்டவரை பிரியப்படுத்த முடியும்? If that is the case, who only could please God? ఈలాగున ఉండినట్లయితే ఎవరు ప్రభువును ప్రియపరచగలరు? நீதிமொழிகள் 12ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தில் As we read Proverbs 12 chapter verse 22, సామెతలు 12వ అధ్యాయము 22వ వాక్యమందు 12ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனத்தில் உண்மையாய் நடக்கிறவர்களோ அவர்களுக்கு பிரியம். and they that deal truly are his delight. 12:22 Proverbs chapter 12 verse 22. 12వ అధ్యాయము 22వ వాక్యమందు సత్యవర్తనులు ఆయనకి ఇష్టలై ఉన్నారు. உண்மையாய் நடக்கிறவர்கள் அவளுக்கு பிரியம். And they that deal truly are his delight. సత్య ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஆண்டவருக்கு அவருடைய வசனத்தின் பிரகாரம் சத்தியத்தின் பிரகாரம் நடக்கிறவர் மேல் ஆண்டவர் பிரியமா இருக்கிறார். And the Lord has great delight upon everyone that work according to the truth and by his word. వాక్య ప్రకారము సత్య ప్రకారము నడుచునటువంటి వారు ప్రభువుకి ఇష్టలై ఉన్నారు. உண்மையினங்கள் வருமானால் பொய் வருமானால் சகோதரன் சாட்சி சொன்னாரே, எந்த கூட்டத்திலே கேட்பாரா பொய், பாஸ்டர் கேட்பாரா பொய் சொல்றீங்களான்னு. When there பொய் is சொல்றவங்க ஆண்டவருக்கு பிரியமா வாழ முடியாது. When there is any lie, any deceitfulness, we've heard in the testimony that pastor always used to ask in any meeting as to whether you speak lie. That means if anyone ever speak lie, we cannot please our God. ఇక్కడ ఒక సహోదరుడు సాక్ష్యం ఇచ్చినారు, ఒక పాస్టర్ గారు మీరు అబద్ధం ఆడుచున్నారని ప్రతి కుటుంబంలో అడుగుచున్నారు. అబద్ధం ఆడనటువంటి వారు ఆయనకి ఇష్టలు కాదు. உண்மையாய் நடக்கிறவர்கள் ஆண்டவருக்கு பிரியம். And they that deal with truth are a delight unto God. సత్యవర్తనులు ప్రభువుకి ఇష్టలై ఉన్నారు. எபிரேயர் 11:6 விசுவாசமாய் இருக்கிறவர்கள் ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் இருப்பார்கள். And also as we read Hebrews chapter 11 verse 6, there it says they that are faithful will please God. హెబ్రీ 11:6 వాక్యమందు ఆయన విశ్వాసము కలిగినటువంటి వారు దేవునికి ఇష్టలై ఉన్నారు. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது கூடாத காரியம். For without faith it is impossible to please God. విశ్వాసము లేకుండా దేవునికి ఇష్టడైండుట అసాధ్యము. 2 కొరింథీయர் 9ஆம் அதிகாரத்திலே 2 Corinthians chapter 9 2 కొరింథీ 9వ అధ్యాయమునందు 9ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தில் உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவனிடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார். And in verse 7 we read that the Lord is delighted in loveth a cheerful giver. 9వ అధ్యాయము 7వ వాక్యమందు ఉత్సాహముగా ఇచ్చువానిని ప్రభువు ప్రేమించును. ఆండవருக்கு స్తోత్రం. Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. நீதிமொழிகள் 15:8 செம்மையானவர்களின் ஜெபம் அவருக்கு பிரியம். Proverbs 15:8 says that the prayer of the upright is delight unto God. సామెతలు 15వ అధ్యాయము 8వ వాక్యమందు యథార్థవంతుల ప్రార్థన ఆయనకు ఆనందకరము. ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரத்துக்கு வரும் பொழுது as we come to Colossians chapter 3, కొలస్సీ 3వ అధ్యాయమునకు వచ్చినప్పుడు அங்கே பிள்ளைகளுக்கு மேல இருக்கிற பிள்ளைகள் கவனிங்க. children that are in the mezzanine floor listen. పైన ఉండినటువంటి పిల్లలు గమనించుడి. கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு வசனம் கொடுக்கிறார். And for everyone பிள்ளைங்க மேல இருக்கிற பிள்ளைங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. இன்னொரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. பிள்ளைகளே ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு வசனம் கொடுக்கிறார். பிள்ளைகளே, children, God is giving you a verse which says children, పిల్లలారా ప్రభు మీకు ఒక వాక్యముని ఇచ్చుచున్నారు. உங்கள் பெற்றோருக்கு எல்லா காரியத்திலேயும் கீழ்ப்படியுங்கள், இது கர்த்தருக்கு பிரியமானது. obey your parents in all things, for this is well pleasing unto the Lord. అన్ని విషయములో మీ యొక్క తల్లిదండ్రుల మాట వినుడి, ఇది ప్రభువును బట్టి మెచ్చుకొనదగినది. யாருக்கு கீழ்ப்படியணுமா? Who should you obey? ఎవరికి మీరు లోబడవలెను? சத்தமா சொல்லுங்க. கீழ்ப்படிதல் இருக்கா?
உங்கள் பெற்றோருக்கு எல்லா காரியத்திலும் கீழ்ப்படியுங்கள். You will have to obey your parents in all things. అన్ని విషయంలో మీ యొక్క తల్లిదండ్రుల మాట వినుడి. தேவன் அதிலே பிரியப்படுகிறார். And the Lord is well pleased in that. ప్రభు దాన్ని కోరుచున్నారు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்தில் As we read Hebrews chapter 13 verse 16, హెబ్రీ 13వ అధ్యాయము 16వ వాక్యమందు அங்கே தான தர்மங்களை குறித்து படிக்கிறோம். there we read about alms. అక్కడ దాన ధర్మములు చేయుటను நன்மை చూస్తున్నాము. செய்யவும் தான தர்மங்களை பண்ணவும் மறவாதிருங்கள். Therefore never forget to render alms and good deeds. ఉపకారమును ధర్మమును చేయ మర్చిపోకుడి. இப்படிப்பட்ட பலிகளின் மேல் தேவன் பிரியமாயிருக்கிறார். And the Lord is of a great delight in such sacrifices. అట్టి యాగములు దేవునికి ఇష్టమైనవి. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభుకు మహిమ కలుగును గాక. நாம் அழகுள்ளவளாய் இருக்க வேண்டும், அதே சமயத்தில் தெய்வத்தை பிரியப்படுத்துகிற நபராய் இருக்க வேண்டும். Yes, we will have to be people of fairness, but at the same time we should be pleasing God. మనము సౌందర్యము గలవారిగా ఉండవలెను, అదే సమయమందు మన యొక్క దేవుణ్ణి మనము ప్రియపరచవలెను. என் பிரியமே என் ரூபவதியே, My beloved and my loved one. నా ప్రియురాల సుందరవతి. ஆண்டவருக்கு பிரியமான வாழ்க்கையை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். We will have to therefore observe ourselves a life that is pleasing unto God. దేవునికి ప్రియమైనటువంటి జీవితమును మనం చేయవలెను. 4ஆம் அதிகாரத்தின் 7ஆம் வசனத்திலே 5வது விஷயத்தை நாம் பார்க்கிறோம். As we read chapter 4 verse 7, there we read about the fifth thing. 4వ అధ్యాయము 7వ వాక్యమందు 5వ విషయము చూచున్నాము. என் பிரியமே நீ ரூபவதி உன்னில் பழுதொன்றுமில்லை. Thou art all fair, my love, there is no spot in thee. இங்கே ரூபவதி என்று சொல்லப்பட்ட வசனத்தோடு உனக்குள் பழுதொன்றும் இல்லை என்று சேர்ந்து வருகிறது. Here together with fairness there is also a word that says there is no spot in thee. ఇక్కడ నీవు అధిక సుందరివని చెప్పబడిన మాటతో నీ యందు కళంకమేమీ లేదని కూడా చెప్పబడుచున్నది. எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்திலே பரிசுத்த பவுல் என்ன சொல்கிறார்? Ephesians chapter 5 verse 27, what does Saint Paul say? ఎఫెసీ 5వ అధ్యాయం 27వ వాక్యమందు పరిశుద్ధుడైన పౌలు ఏమి చెప్పిరి? கரை திறமை முதலானவைகள் ஒன்றுமில்லாமல் பரிசுத்தமும் பிழையற்றதுமான மகிமையுள்ள சபையாய் தமக்கும் நிறுத்திக் கொள்ள தம்மை தாமே அதற்காய் ஒப்பு கொடுத்தார். That he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. కలంకమైనను ముడతైనను అట్టిది మరి ఏదైనను లేక పరిశుద్ధమైనదిగాను నిర్దోషమైనదిగాను మహిమగల సంఘముగా ఆయన దాన్ని తన ఎదుట నిలువబెట్టుకొనవలని దాని కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకొనెను. நீ பூர்ண ரூபவதி, உன்னிலே ஒரு ஸ்பாட் ஒரு கரையும் கூட இல்லை. You are fair, my love, there is no spot in thee. నీవు అధిక సుందరివి, నీ యందు కలంకమేమీ లేదు. கர்த்தருடைய வருகிலே காணப்படுகிறவர்கள் கரைகளற்ற பரிசுத்தவான்களாய் இருக்க வேண்டும். They that will have to be caught up at the coming of the Lord will have to be spotless saints. ప్రభు యొక్క రాకడయందు ఎత్తబడినటువంటి వారు కలంకం లేని పరిశుద్ధులుగా ఉండవలెను. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை எப்படி கரைபட்டு போகிறான்? As to how a child of God is defiled or spotted. ఒక దేవుని యొక్క బిడ్డ ఎలాగున కలంకులుగా మారుచున్నారు? யாக்கோபின் நிருபத்தில் நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read in the epistle according to James? యాకోబు రాసిన పత్రికలో ఏమి చదువుచున్నామో? யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தில் In chapter 1 verse 27, మొదటి అధ్యాయము 27వ వాక్యమందు உலகத்தால் கரைபட்டு போகிறதை குறித்து படிக்கிறோம். and there we read about being spotted from the world. ఇహలోక మాలిన్యము అంటుటను గురించి చూచున్నాము. திக்கற்ற பிள்ளைகளும் விதவைகளும் படுகிற உபத்திரவத்திலே அவர்களை விசாரிக்கணும். That means we will have to inquire the fatherless and the widows in their afflictions. దిక్కులేని పిల్లలు విధవరాండ్రు వారి యొక్క ఇబ్బందిలో మనం పరామర్శించవలెను. உலகத்தால் கரைபடாதபடி தன்னை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். And to keep himself unspotted from the world. ఇహలోక మాలిన్యము తనకు అంటకుండా తన్ను తాను சில కాపాడుకొనవలెను. திக்கற்ற பிள்ளைகளுக்கும் விதவைகளுக்கும் உதவி செய்ய போய் தங்களுடைய ஜீவியத்தை கரைப்பட்டி கொள்ளுகிறவர்கள் உண்டு. But there are also some people in the pretext of helping the fatherless and the widows have got their lives spotted. కొందరు దిక్కులేని పిల్లలకు విధవరాండ్రకు సహాయము చేయుటకు వెళ్ళి తమ యొక్క జీవితమును వారు అపవిత్రపరచుకొనిచున్నారు. மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்து போய் உன் ஜீவியத்தை நீ கரைப்படுத்திக் கொள்ளாதே. In order to help others, do not get your life defiled. ఇతరులకు సహాయము చేయుటకు వెళ్ళి నీ యొక్క జీవితమును అపవిత్రపరచుకొనకూడదు. சிலர் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண வீட்டுக்கு அடிக்கடி போவாங்க, கடைசில உலகத்தால் கரைப்பட்டு போவாங்க. In the pretext of helping somebody, they will very frequently visit a certain house and get defiled by the world. కొందరి యొక్క ఇళ్లకు సహాయం చేయుటకు తరచుగా వెళ్ళిదురు, చివరిగా వారు అపవిత్రపరచబడుదురు. நீ கரைப்பட்ட மனுஷனா இருந்தால்
இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது நீ போவாயோ? If you are a person spotted at the coming of the Lord, will you ever be caught up? నీ యందు కలంకము కనిపించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు నీ వెత్తబడెదవా? உலகத்தால் தன்னை கரைப்படுத்திக் கொள்ளாததுதான் தேவனுக்கு முன்பாக மாசில்லாத சுத்த பக்தியா இருக்கிறது. Therefore, as to what is a pure religion before God is the life which is not spotted by the world. ఇహలోక మాలిన్యము తనకు అంటకుండా ఉండుటయే పవిత్రమైనటువంటి నిష్కలంకమైన భక్తి అయ్యున్నది. யாக்கோபு 3:6 நாவினால் கரைப்பட்டு போவதை குறித்து படிக்கிறோம். And also in the same epistle chapter 3 verse 6 there we read about as to how we get defiled by means of our tongue. యాకోబు 3:6 వాక్యమందు నాలుక చేత అపవిత్రపరచబట్టను గురించి చూచున్నాము. யாக்கோபு 3:6 நம்முடைய அவயங்களில் நாவானது முழு சரீரத்தையும் கரைப்படுத்தும். The tongue among our members defileth the whole body. మన యొక్క అవయవంలో నాలుక అన్నది మన యొక్క సర్వ శరీరమునకు మాలిన్యము కలుగజేయుచున్నది. கெட்ட வார்த்தை பேசுவது, To speak vulgar words, చెడ్డ మాటలు మాట్లాడుట, அசுத்தமான வார்த்தைகளை and to பேசுகிறது, use unclean words. అపవిత్రమైన మాటలు మాట్లాడుట. உன்னுடைய வார்த்தை, உன்னுடைய வாயிலிருந்து கெட்ட வார்த்தை வருமானால் உன் ஜீவியத்தை நீ கரைப்படுத்திக் கொண்டாய். If only vulgar words come out of your mouth, you have defiled your own life. నీ యొక్క నోటి నుండి చెడ్డ మాటలు నీవు పలికినట్లయితే నీ జీవితమును నీవే అపవిత్రపరచుకొనిచున్నావు. நீ உன்னுடைய நாவினால் எத்தனையோ முறை நீ கரைப்பட்டு போனாய். That means you have defiled yourself by your tongue several times. నీ యొక్క నాలుక చేత నువ్వు ఎన్నోసార్లు అపవిత్రపరచబడితివి. உன்னுடைய இருதயம் சுத்திகரிக்கப்படாமல் இருக்கிறது தான் அதற்கு காரணம். The reason for that is your heart is not sanctified yet. నీ యొక్క హృదయము పవిత్రపరచబడలేదు, దానికి ఇదే కారణమై ఉన్నది. இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசுகிறது. It is by the fullness of the heart mouth speaketh. హృదయము నిండి ఉన్న దాన్ని బట్టి నాలుక మాట్లాడుచున్నది. உங்களுடைய குடும்பங்களிலே நீங்கள் எந்த பாஷையை பேசுகிறீர்கள்? Therefore, what language are you using within your family? మీ యొక్క కుటుంబమునందు మీరు ఏ భాషను మాట్లాడుచున్నారు? சகோதரர்களே, உங்களுடைய வீடுகளில் உங்களுடைய சிறு பிள்ளைகளுக்கு முன்பாக நீங்கள் உபயோகிக்கிற வார்த்தையின் நிலவரம் என்ன? Brothers, as to what is the condition or the status of the words that are using in your own family before your children? సహోదరులారా, మీ యొక్క కుటుంబమునందు మీ యొక్క చిన్న బిడ్డల ఎదుట మీరు ఉపయోగించినటువంటి మాటలు ఏమై ఉన్నవి? வார்த்தைகளிலே கவனமாயிரு. Therefore, be very careful with regard to your words. నీ యొక్క మాటలు యందు నీవు జాగ్రత్తగా ఉండుము. தேவன் உன் வார்த்தைகளை கவனிக்கிறார். And the Lord is going on watching your ప్రభువు నీ words. యొక్క మాటలు గమనించున్నారు. அந்த கெட்ட வார்த்தைகளினாலே உன்னுடைய வாழ்க்கை நீயே கரைப்படுத்திக் கொள்கிறாய். By means of the vulgar words comes out of your mouth, you have defiled your own life. నీ యొక్క నోటి నుండి వచ్చే చెడ్డ మాటల చేత నీ జీవితమును నీవే అపవిత్రపరచుకొనిచున్నావు. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Glory be to God. ప్రభువుకు మహిమ కలుగును గాక. யூதா 23 மாம்சத்தால் கரைப்பட்டு போகிற வஸ்திரங்களை குறித்து படிக்கிறோம். And in Jude 23 we read about the garments that are defiled by means of flesh. యూదా రాసిన పత్రిక 23వ వాక్యమందు శరీర సంబంధమైనటువంటి ద్వారా అపవిత్రపరచుకొనుట. மாம்சத்தால் கரைப்பட்டிருக்கிற வஸ்திரங்களை வெறுத்து தள்ளுங்கள். Therefore hate even the garments spotted by the flesh. ఈ యొక్క శరీర సంబంధమైన వారి అపవిత్ర ప్రవర్తన మీరు అసహించుకొనుడి. தேவன் ஒரு ஒழுங்குக்குரிய வாழ்க்கையை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். Unto us God had given a life of order. ప్రభు మనకు ఒక క్రమమైనటువంటి జీవితం ఇచ్చినారు. நம்முடைய சபையை பொறுத்தமட்டில் ஒரு ஊழியக்காரன் அவனுக்கு விவாகம் இல்லாத வாழ்க்கை. As far as our church is concerned, for a servant of God there is life without marriage. మన యొక్క సంఘమునకు సంబంధించినంత వరకు దైవ సేవకుడు అనినప్పుడు వివాహం లేని జీవితము. அவர்கள் தேவன் கொடுக்கிற அந்த கிருபையில நிலைத்திருந்து அந்த ஓட்டத்தை ஓடி முடிக்கணும். And they shall abide in the grace that God grant unto them, and they run the race and complete it successfully. వారు దేవుడు వారికి ఇచ్చినటువంటి ఆ కృపను గ్రహించి వారి యొక్క పరుగు ముగించున్నారు. ஒரு விசுவாசிக்கு தேவன் ஒரு மகிமையான குடும்ப வாழ்க்கையை தருகிறார். அவர்கள் புருஷனும் மனைவிகளாக ஜீவிக்க வேண்டும். But unto a believer God gives a glorious married life. They will have to in that lead a life of a husband and a wife. విశ్వాసులకు ప్రభు మహిమగల వివాహ జీవితం ఇచ్చుచున్నారు. వారు భర్తగాను భార్యగాను జీవింపవలెను. அதிலே ஒருவருக்கொருவர் உத்தமமாய் தங்களுடைய மனசாட்சி காத்துக்கொள்ள வேண்டும். In that each of them will have to maintain the faithfulness of their consciousness. దీని యందు ఒకరి ఎడల ఒకరు మీ యొక్క యథార్థమైనటువంటి మనస్సాక్షిని కాపాడుకొనవలెను. பிசாசினால் வஞ்சிக்கப்பட்டு நீங்கள் போவீர்கள் என்றால் அதனால உங்களுடைய ஜீவியத்தை கரைப்படுத்திக் கொள்வீர்கள். Or instead of that, if you are deceived by the devil, that means you will be defiling your own life. మీరు అపవాది చేత మోసగించబడినట్లయితే దాన్ని బట్టి మీ యొక్క జీవితమును మీరు అపవిత్రపరచుకొనిచున్నారు. வாலிப பிள்ளைகள்
கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுக்கிற நாள் மட்டும் காத்திருங்கள். The youths will have to wait until the day that the Lord is appointed for you. యవనస్తులు ప్రభు మీకు ఇచ్చినటువంటి దినం వరకు మీరు కనిపెట్టుడి. விவாகத்திற்கு முன்பாக எதிர்ப்பாளரோடு பேசுவதோ தொடுவதோ விளையாடுவதோ இருப்பீர்கள் என்றால் நீங்கள் கரைப்பட்ட மனுஷங்களாய் போவீர்கள். Before marriage, if you get the conversation going on between the opposite sex, touching, talking, playing, that means you are defiling your life. మీ యొక్క వివాహమునకు ముందుగా మీకు విరుద్ధమైనటువంటి వారితో మీరు మాట్లాడుట, ముట్టుట, వారితో ఆడుట అవన్నీ మీరు చేయకూడదు. நீ விவாகத்துக்கு முன்பாக அப்படி வாழ்ந்து விட்டு விவாகமான பிற்பாடு உனக்கு வைத்த புருஷன் மனைவியோடு கூட எந்த மனசாட்சியோடு நீ வாழ்வாய்? When you live like that before your marriage, when you are married, as to how shall it be possible for you to lead a life of good conscience with the one with whom you are married? ఇలాగున మీరు జీవించినట్లయితే మీ యొక్క వివాహం తరువాత మీ యొక్క భర్తతోను భార్యతోను ఏ మనసాక్షితో మీరు జీవించదరు? என் பிரியமே, உன்னில ஒரு பழுதும் இல்லை, உனக்கு கரையே இல்லை. My love, there is no spot in you, you are spotless. నా ప్రియురాలా నీ యందు కలంకమేమీ లేదు. அப்படி யாருடைய ஜீவியத்தில் அது கரைகள் இருக்குமானால் ஆண்டவருடைய இரத்தத்தை உரிமை பாட்டி கருவி கொள்ளுங்கள். If there is any one of our life has got a spot like that, let us claim the blood of the Lord and get ourselves sanctified. ఎవరి యొక్క జీవితమునందు ఎన్నో కలంకములు ఉండినట్లయితే క్రీస్తు యొక్క రక్తమునందు హక్కు చూపించి మీరు కడిగి శుద్ధి చేసుకొనుడి. கர்த்தர் வரும்போது நாம் எல்லாரும் கரைப்படாத வஸ்திரத்தோடு போய் நிற்க வேண்டும். When the Lord Jesus would appear, we all will have to stand before him with garments not spotted. మన ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి కలంకము లేని అంగిని ధరించుకొని ప్రభు ఎదుట నిలువవలెను. ஆறாவது விஷயம் மாத்திரம் சில காரியங்களை சொல்லி முடிக்கிறேன். I will only share briefly about the sixth thing and conclude. ఆరో విషయము కొన్ని కార్యములు చెప్పి ముగించెదను. 7వ அதிகாரம் உன்னத பாட்டு 7వ அதிகாரம் 6వ வசனம். Song of Solomon chapter 7 verse 6. పరమగీతము 7వ అధ్యాయము 6వ వాక్యము. மனமகிழ்ச்சி உண்டாக்கும் என் பிரியமே, நீ எவ்வளவு ரூபவதி, நீ எவ்வளவு இன்பமுள்ளவள். How fair and how pleasant art thou, O love for delights. இங்கே மனமகிழ்ச்சியை அவள் உண்டாக்குகிறாள். Here she bringeth forth pleasantness. ఆమె ఆనందమును కలిగించున్నది. நீ எவ்வளவு ரூபவதி, How fair you are. నీవెంత సుందరివి. நீ மனமகிழ்ச்சியை உண்டாக்குகிறாய். And you bring pleasantness. నీవు మనోహరమైన దానవు. கர்த்தருடைய வருகைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறவர்கள் மனமகிழ்ச்சியை உண்டாக்க வேண்டும். Everyone that will have to be caught up at the coming of the Lord will have to bring pleasantness. ఈ యొక్క ప్రభు యొక్క రాకడైందు ఎత్తబడినటువంటి వారు ఆనందమును కలిగించేవారుగా ఉండవలెను. நாம் தான் ஆண்டவருக்கு மனமகிழ்ச்சியை கொடுக்க வேண்டியவர்கள். We are the ones that will have to make a God feel pleasant. ప్రభువునకు మనమే ఆనందమును కలిగించేవారము. ஏசாயா 5వ அதிகாரத்திலே 7వ வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது, As we read Isaiah chapter 5 verse 7, యెషయా గ్రంథం 5వ అధ్యాయం 7వ వాక్యము. அவருடைய மனமகிழ்ச்சியின் நாட்டு யூதாவின் மனுஷரே. and there we read that, O ye the people of Judah, his pleasant plant. యూదా మనుషులు ఆయనకి ఇష్టమైన వనము. யூதா மனுஷரே. The people, the men of Judah. యూదా మనుషులు. நாம் எப்பொழுது யூதா மனுஷராய் மாறுகிறோம்? When do we become men of Judah? మనం ఎప్పుడు యూదా మనుషులుగా మారుచున్నాము? எப்போதும் ஆண்டவரை துதி செலுத்திக் கொண்டே இருக்க As வேண்டும். we keep on praising our God. ఎల్లప్పుడు మనం మన యొక్క దేవుని స్తుతించినప్పుడు யூதா மனுஷர்கள் ஆண்டவருக்கு மனமகிழ்ச்சியை The கொடுக்கிறார்கள். men of Judah bringeth forth pleasantness to the Lord. యూదా మనుషులు ఆయనకి ఇష్టమైన వనమై ఉన్నారు. எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் ஆண்டவருக்கு நாம் சந்தோஷத்தை கொடுக்க வேண்டும். At all occasions we'll have to make our God feel pleasant. ప్రతి సందర్భమునందు మనం దేవునికి సంతోషమునివ్వవలెను. இந்த தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை குறித்து ஆண்டவர் சந்தோஷப்படுகிறாரா? In terms of our private life, is the Lord glad about it? మన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితమును చూచి ప్రభు సంతోషించున్నారా? செப்பனியா 3వ அதிகாரம் 17వ వచనத்திலே நாம் என்ன படிக்கிறோம்? What do we read in Zephaniah chapter 3 verse 17? జెఫన్యా 3వ అధ్యాయము 17వ వాక్యము ఏమి చదువుచున్నాము? 17 படியுங்கள். 3:17. 3వ అధ్యాయం 17వ వాక్యము. உன் தேவனாய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். அவர் வல்லமையுள்ளவர், அவர் ரட்சிப்பார். அவர் உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து தம்முடைய அன்பின் நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார். அவர் உன் பேரில் கம்பீரமாய் களி கூறுவார். The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். Praise be to the Lord. ప్రభువుకు స్తోత్రము. தேவனாகிய கர்த்தர் உன் நடுவில் இருக்கிறார். You are Lord God is in the midst of thee. నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధ్య ఉన్నాడు. அவர் வல்லமையுள்ளவர். He is mighty. ఆయన శక్తిమంతుడు. அவர் ரட்சிப்பார். He will save. ఆయన మిమ్మును அவர் రక్షించును. உன் பேரில் சந்தோஷமாய் மகிழ்ந்து
தம்முடைய அன்பு நிமித்தம் அமர்ந்திருப்பார். And he will rejoice over thee with joy, and he will rest in his love. ఆయన బహు ఆనందంతో నీ యందు సంతోషించి నీ యందు తనకున్న ప్రేమను బట్టి శాంతం వహించును. உன் பேரில் அவர் கெம்பீரமாய் களி கூறுவார். And he will joy over thee with singing. నీ యందలి సంతోషం చేత ఆయన హర్షించును. இந்த இடத்துல ஒரு இடத்தில் மாத்திரம்தான் ஆண்டவர் பாடுவதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. It is only in this place it is mentioned that the Lord sings. ఈ యొక్క స్థలమునందు మాత్రమే ప్రభువు ఇక్కడ పాడుచున్నారని వ్రాయబడి ఉన్నది. நாம் நம்முடைய ஆண்டவருக்கு மனமகிழ்ச்சியை கொடுக்க வேண்டும். We will have to make our God glad about మనము మన us. యొక్క దేవునికి మనం ఆనందమును நாம் కలిగించవలెను. நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. Let us all close our eyes. మనము కన్నులు మూసెదము. இவ்வளவு காலம் உன் நிமித்தம் ஆண்டவர் சந்தோஷப்பட்டாரா, ஆண்டவர் நிமித்தம் வேதனை அடைந்தாரா? So long about you as the God, as our Lord, as your God been glad, or was he grieved? ఇంతకాలము ప్రభువు నిన్ను గురించి సంతోషించినారా లేక దుఃఖించినారా? பேதுரு பவுலை குறித்து சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? About Paul, what did God say? పౌలును గురించి చెప్పినప్పుడు ఏమి చెప్పెను? சவுலே சவுலே ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய்? Saul, Saul, why art you persecuting me? సౌలా సౌలా నీవు నన్ను ఎందుకు హింసించుచున్నావు? முள்ளிலே உதைக்கிறது உனக்கு கடினம். For it is hard for you to kick against the prick. ములుకోలులకు ఎదురు తన్నుట నీ కష్టము. உன்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? What manner of life is yours? నీ యొక్క జీవితం ఎలాగున్నది? ரூபவதிகளான கன்னி பெண்களை தேடுகிறார்கள். And they are seeking after the fair virgins. అందమైన కన్యకలను వెతుకుచున్నారు. அவர்கள் எல்லாரும் கன்னிமாடத்துக்கு வந்து சேர And வேண்டும். all of them will have to come to the chamber. వారందరి యొక్క రాజభవనముకు వచ్చి చేరవలెను. அவர்கள் ஒரு வருஷம் அங்கே தங்கி இருக்க வேண்டும். And they will have to abide there for 1 year. వారు ఒక సంవత్సరం అక్కడే ఉండవలెను. ராஜா ஒரு நாள் அழைப்பார். And the king shall summon them one day. ఒక దినమున రాజు వారిని పిలిచెదరు. நம்முடைய ராஜாவோடு போய் சேர வேண்டும். And on that day we all will have to go to be with our king. మనము వెళ్ళి మన యొక్క రాజుతో చేరుకొనవలెను. ரூபவதியும் புருஷனை அறியாத கன்னிகைத்துவமும், The fair and the one that did not know the man. సౌందర్యవతియో భర్తను పురుషుని ఎరగనటువంటిది. மகாரூபவதியும் மகா புத்திசாலித்தனமும், Very fair and of great wisdom. సుబుద్ధియు రూపస్య గలది. ரூபவதியும் சௌந்தரியம் அல்லது அழகும், The fairness and beautiful countenance. అంతమును సౌందర్యము గలది. ரூபவதியும் ஆண்டவருக்கு பிரியமான And அனுபவமும், the fairness and the experience where you are delight to your God. సుందరవతి ప్రియురాలి యొక్క అనుభవము. ரூபவதியும் கரைகள் அற்ற பிழையில்லாத ஜீவியமும், The fair and the life without any spot. సుందరవతియు కలంకము లేని జీవితము. ரூபவதியும் ஆண்டவருக்கு மனமகிழ்ச்சி உண்டாக்குற அனுபவமும், Fair and the one that bringeth forth gladness unto God. అందమైనది ప్రభువును ఆనందపరచునది. இப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்காக நாம் கிருபைக்காய் காத்திருப்போம். Now we all will wait for the grace of Amen. God for this kind ఇటువంటి of a life. జీవితము కొరకు కృప కొరకు మనము కనిపెట్టదము. இந்த கூட்டம் சில நிமிஷத்திலே முடிவடையும். This meeting will come to an end in few minutes. ఈ యొక్క కూటము కొన్ని నిమిషముల్లో ముగించబడును. இப்படி ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை உண்டு என்பதை ஆண்டவர் நமக்கு காண்பிக்கிறார். The Lord himself is revealing unto us there is that kind of a life. ఇటువంటి క్రైస్తవ జీవితం ఉన్నదని ప్రభు మనకు చూపుచున్నారు. இப்படி வாழ விரும்புகிறவர்களுக்கு தேவன் ஒரு கிருபையை கொடுக்கிறார். And everyone that want to live this kind of life, God give them grace. ఇలాగున జీవింపగోరినటువంటి వారికి ప్రభు அப்படி కృపనిచ్చుచున్నారు. விரும்புகிறவர்கள் முடிந்தால் முழங்காலிலே நில்லுங்கள். And those of you, if possible, desiring that, be on your knees. முடியாதவர்கள் ఇలాగున எழுந்து நில்லுங்கள். జీవింపగోరిన వారు మోకాళ్ళ మీద ఉండుడి. முடியாதவங்க எழுந்து நிற்கலாம். And if it's not possible for you to be on your knees, you may stand up. వీరు కాని వారు లేచి నిలవబడవచ్చును. நாம் முழங்காலில் நிற்கும் பொழுது நாம் எதற்காக ஜெபிக்கிறோமோ அதை கருத்தாக ஜெபிக்கலாம். அதற்காக தான் முழங்காலில் நிற்கிறோம். When we are on the knees, the reason why we stand on knees is to pray intently for that particular point. మనము మోకాళ్ళ మీద ఉండినప్పుడు దేని కొరకైతే ప్రార్థించున్నామో దాని కొరకు ఆసక్తితో ప్రార్థించున్నాము. இப்போது உங்களுக்கு உணர்த்தப்பட்ட காரியத்தின் நிமித்தம் வாயை திறந்து ஜெபியுங்கள். செபித்துக் கொண்டே இருங்கள். யாரும் மௌனமா இருக்க வேண்டாம். தேவ கிருபை நம்மேல் இறங்கும். Open up your ஹல்லேலூயா. mouth and keep praying. Don't stop. The grace of God shall be on us. విగ్రహింపు కలిగినటువంటి విషయం అంతా మీరు ప్రార్థించుతూనే ఉండండి. మీరు ఆపివేయకూడదు. ஹல்லேலூயா. 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 இந்த சத்தியத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சாமி. இந்த சத்தியத்திற்காக எங்களை தாழ்த்துகிறோம். ஐயா, ரூபவதிகளாய் இருக்கிற கன்னி பெண்களாய் நாங்கள் நம்முடைய சமூகத்தில் மாற வேண்டுமே. ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். சத்தத்தை உயர்த்தி, சத்தத்தை உயர்த்தி ஆண்டவர் நோக்கி கூப்பிடு. ஒருத்தர மௌனமா இருக்க கூடாது. ஹல்லேலூயா. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. இயேசுவே, எங்களுக்கு அந்த கிருபையை தாரும். எங்களுடைய குறைகளை மன்னியும். எங்களுடைய மீறுதல்கள், எங்களுடைய தவறுகள், எங்களுடைய அசுத்தங்கள் மன்னித்து சீர்படுத்தி சீர்படுத்தி சுவாமி உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை நிலைநிறுத்தவே கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம்.
ஆமென். ஹல்லேலூயா 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 ஹல்லேலூயா. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். ஆமென். ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம். ஆம் பிரியமானவர்களே, நம்முடைய இயேசு மிகுந்த அழகுள்ளவர். Yes, beloved, our Jesus is of exceeding fairness. 10,000களிலும் சிறந்தவர். And he is fairer than 10,000. என் நேசர் வெண்மையும் சிவப்புமானவர். And my Savior, my beloved, is fair and ruddy. நான் அவருக்கு முன்பாக ஒரு நாள் போய் நிற்க வேண்டும். And I will have to stand before him one day. அப்படி என்றால் என்னுடைய அழகு எவ்வளவு ஆச்சரியமா இருக்க வேண்டும். That is the case as to how wonderful my beauty must be. அப்படி யோசித்து பாருங்கள், நாம் எவ்வளவு அருவருப்பானவர்கள் என்று உணர்கிறோம். Think about it, then you will understand as to how abominable are you. நம்முடைய எண்ணங்கள், Our thoughts, நம்முடைய நோக்கங்கள், our intentions, நம்முடைய கிரியைகள் our actions, எவ்வளவு அசுத்தமானவைகள். how dirty they are. கர்த்தாவே என்னை மாற்றும் என்று கதறுவோமா? Therefore let us cry, oh Lord, change me. என்ற பாவங்களை மன்னியும் என்று சொல்லுவோமா? And say, forgive all my sins. உம்முடைய இரத்தத்தால் என்னை கழுவும் ஆண்டவரே என்ற சத்தத்தை உயர்த்துவோமா? Raise your voice and shout, oh Lord, wash me by thy blood. ஒரு சுத்திகரிப்பும் வல்லமை, Your sanctifying power, ஒரு இரத்தத்தின் வல்லமை, power of the blood, ஒரு பரிசுத்தத்தின் வல்லமை, power of holiness. தன்னுடைய சபையை தொடுகிறோம். God is touching the church. ஹalleluya ஹalleluya. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே.